Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. और जहाँ को प्रश्न पत्र माइग्रेट की प्रश्न पत्र को लाजा लाले हम आप पेन पेपर मध्य से पेन पेपर देखो तमें लेखिन ना से क्वेश्चन हम हमको बढ़ाई दो हमारा वृंद मातृमंडली राधा रास परिकर पार्श्व भक्तवृंद ग्रामवासी भक्तवृंद भगवत कथा रस सुखी भक्तजन वृंद समस्त चरण कमल अवांछित साष्टांग प्रणिपात प्रार्थना करी। प्रश्न अच्छे आमर दस दृष्टि देखा बहुत प्रबल दस देखा प्रवृत्ति टिके कौन रस है अन्य निंदा कर बहुत क्रोध आ जाउछि तो सेरा कोन पाई होइछे सेति हम केमति मुक्ति पाई। देखो प्रभु जी जो प्रस्ताव उपस्थापना करिसेंदा जी ये प्रशंसनीय वास्तव रे हमर तो प्रीचिंग होची किंतु प्रीचिंग रे बर्तमान टीचिंग लेस प्रीचिंग शिक्षा विहीन प्रचार तार परिणाम भयावह जगत रे जा होची तेणु जत भक्ति शांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद थिले से इष्ट गोष्ठी करथिले प्रत्येक आश्रित अनाश्रित जो मान सब रहिबे ए प्रश्न उत्तर चलियो सेडी क्षेत्र कोन होबो शास्त्र तो बहुत लेखा है किंतु आम आम शोधन आम भूलटा बुझी पारिया कोड रही तार शोधन मार्ग बुझी पारिया तेणु आम औषध सेवन कर ठीक अच्छे महामंत्र करवा जप करवा आरती दर्शन करवा एकादशी पालन करवा सत्संग करवा सब औषध औषध पालन सेवन कल पथीटा मानुने तेणुक रोग भल होनी भव रोग तेणु ये जो प्रश्न कले ये बढ़िया प्रश्न दोष कहीं देखुचे से उद्धार रक्षा केमती हवा ये गोटे मारात्मक भाइरस से दोष देखाटा अन्य मानकर काहारे ना करी रोष कहार ना देखी दोष कहारे ना करी रोष आम पूज्यपाद पद्मनाभ कहते जदि देखियो दोष जदि करियो रोष ताहले तुम हम सर्वनाश ओडिया भाषा कहते कार न देखियो दोष क्या ना करियो रोष जदि देखियो दोष ताहले तुम हम सर्वनाश अर्थ महाराज कहते सर्वरे से कहुई दोष देखा ठीक नहीं कहीं ना जो माने गुरुवर्ग जो माने आचार्य महापुरुष से सामर्थ्य अच्छे आमको दोष गुड़ा को आमको सूचित करेंगे आमको शोधन करेंगे किंतु आमर अधिकार बाहर से सब जदि आमर किए अधस्थान अच्छा दोष तो नहीं जन धरत शिक्षक जो माने गोटे छात्र भूल करछि तार से दोष देखुची कहनी से शोधन करने शासन भी करिया दरकार एमती नहीं जो दोष दोष तो मात्सर्य भाव निज को बड़ बोली भावी निजर सब किसी दोष को ढांकी दे अन्यर भलटा को न देखिके तार किसी अज्ञात सार किसी भूलटा को डिस्क्लोज करिया प्रचार करिया प्रसार करिया पॉइंट आउट करिया जो कहुई एटा कहला दोष तेणु यही प्रकार दोष देखा ठीक नुहे आम पूज्यपाद विष्णु थर कहते भगवान आखि देइचंदी आखिरे आम कौन करुचे निज आखि आम देखी पारुने दर्पण आश्रय नौचे दर्पण रे निज आखिटा को देखुचे आम दर्पण रे बा आखिरे जो धूली पशि जीव आम का गोटे कहचे भाई टी मो धूलीटा बाहर कर दियो महाराज कहते तुम आखिरे दुनिया लोक कौन कर कौन ना देखुच किए कौन कला किए कौन खाइला किए कुआडे गला सब देखी पार तुम निज आखिरे धूलीटा पड़े देखी पार ना यही हूँ आमर स्वाभाविक स्थिति जन्मगत लक्षण ये आम अन्यर देखुचे निजर देखी पारने बुद्धिमान ताकू कहगला
जे प्रकृति सज्जन जे जो माने प्रकृति भजन करती बरं सबुजाक दोष निज उपर को नियंती आ सबुजाक भलटा अन्य मान पर छाड़ी दियंती निजर भल सबु से अन्य को शेयर करती तांकरी कृपार तांकरी पाई मु बड़ हली मु उन्नतिली मु भल जते जदि अन्य के दोष करथि निज उपर नियंती मोर दोष एसु मोरी पाई एसु हला ना कोन महाभारत युद्ध सरी गला युधिष्ठिर महाराज विषाद जोग आरंभ होला महाभारत युद्ध आरंभ अर्जुन को विश्वास जोग होता अर्जुन कहते मोरी पाई एते सब करा जाउछि मु स्वजनात्म हत्या करिविनी महाभारत सरला पर युधिष्ठिर महाराज विषाद होला एटा मोरी दोष कने मोरी पाई सब मते ही राजगादी बसिया पाई एसु करा जायछि रामचंद्र निर्वासन हेले जंगल को गले भरत जी तांकर निज मदभाग्य दोषण कले मोर भाग्यर दोष मु कैके जन्म हेन थांती ताहले माता श्री बर मागी न थांते पिता किं कर्तव्य गुण अवस्था न थांते बड़ भाई राम जी वनवास जाय न थांते मोर भाग्य दोष एही होची सज्जन मान चित्त वृत्तिर धारा सबले निज उपर दोष नियंती तेणु दोष देखिबार ये तो गोटे गुणर क्रिया ये सब रज गुण तम गुणर क्रिया कि जो माने भजन करती वास्तव रे हरि भजन करती हरि कीर्तन करती सब चिंतन रही था उन्नत चिंतन रे भल देखा जमी कहला महाभारत कहानी कराई दुर्योधन आसिले युधिष्ठिर आसिले ठाकुर जी पठेले भल लोक गोटे बाछी गाण खराब लोक गोटे बाछी गाण युधिष्ठिर महाराज सारा दुनिया बुले देखले खराब लोक कई मिललानी से आसी कहले महाराज प्रभु मुही जने खराब मत कई गोटे भल खराब लोक देखा गलानी दुर्योधन खोजी खोजी आसिले कहले प्रभु दुनिया रे कई भल लोक मत देखा मुही भल लोक तेणु आम भितर दुर्योधन किए युधिष्ठिर किए बुझी पारता सेवा करूछु गोटे उदाहरण टिके एबे ए प्रोग्राम का होछि टिके हम बुझा बुझा करूछु सेति भितरे हम काका के अपन गाड़ी गाड़ी करूछु आ जेना मतलब सेवा करना अन गाड़ी गाड़ी करूछु सेंटर सही एरिया केमति वंचित रहिबे आ नहीं जो माने देखंतु जो माने किछि उच्च स्थिति रोचंती जो मान को अन्य मान अनुगामी होचंती फॉलोअर्स जाव कहगला जो माने किछु दायित्व नै चंती दायित्व को सुचारू रूप से संपादन करिया पे बेले बेले कहबो पड़ियो सेठी एटा का पई कहछि ठाकुर जी में कहछि निजर सुख पई के कोनांती निजर सुख पई के कोनी एटा भगवान के केंद्र ये समस्त एठी के आसे तांकर सेवा किंदी सुचारू रूप संपादन हबो सेत्री अपराध न हबो भूल न हबो एथि पई बेले बेले कहबो पड़ियो जदी के कोंती ताकू दोष कहजिबन से कहवा दरकार किंतु कहवाटा केमती कह तार शैली अच्छी कहवाटा ना 15 लोग 50 लोग कहीं कर ना कथार गोटे शालीनता दरकार ताकू डाकियो धीरे समस्त सम्मुख तार भूल देखेबनी ताकू डाकियो बुझेब जे प्रकृत शिक्षक ना जार हृदय भितर करुणा अच्छी अन्य से ताकू डाकी बुझेब कि जो मैंने एक कथार मुह तो बुझुना समस्त सामने पाटिक कहीं कर लोकटा सुधरबनी से तेणु दोष आम देखा ठीक अच्छे बुझे परलाइटली विनम्रता सहित स्नेहर सहित बुझेगा समस्त बुझे कहीं बुझे समस्त सम्मुख कहवा तार से धारण कर शक्ति नम पर तार श्रद्धा न तो से लाइनच्युत हो से रही बेकार संस्था पढ़ा सी तो आमर अंते ठाकुर केमती करेंगे ये तो बड़ बर्तमान बड़ प्रश्न यहाँ बड़ प्रश्न जी बड़ मान सब अच्छा किसीटा विकेट अच्छी मैदान टली पल मैच ओवर बुझीपारे सीनियर मान किसी अच्छा बड़ मान अच्छा कि प्रत्येक परिवार पु मैंने आसी देख ये लाइन को आस कमिगला ना धीरे धीरे कमिगला तार अर्थ हूँ आमर प्रसार आम जो गोटे सचेतनता सृष्टि करिया कथा आम भीतर ऐक्यतार अभाव अच्छी आमर से किसी आचरण अभाव अच्छी तेणु आमर कथा आमको कई देखुना आमको कई बुझुना आम कथा शुणुना
अन्य मान को कौच को ठीक है देखो शुण शुण भागवत तीन प्रकार लोकंकर मुक्ति अच्छी कही जे कथा कहे आ जे कथा शुणती आ जे प्रश्न करती प्रश्नकर्तार मध्य सद्गति होती प्रश्न किंतु जुक्ति जुग हवा दरकार वितंडा जुक्ति कले होनी थोड़े जने प्रश्न करथिले कहले रामचंद्र 14 वर्ष वनवास कले सेबी केतळ होतले भंडारी की आस्तिला ए प्रश्न ना या बेकारिया माने एमती सब बितालिया प्रश्न लोक दा कि जणा नै खाली कर दउछन ए सब प्रश्न हुए ना फोन आपके कहिए कार प्रश्न अछि କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଲାଜ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ପଚାର ହେଲା ତମେ परीक्षित में जो प्रश्न न करता भागवत सृष्टि ही न था तेणु सुखदेव को निर्भर माइक दो ना दे आउट माइक दो ମାଇକ୍ ଦେବି ସେଟା ଅନ୍ କରିକି ନା ऑन करो अन्य जो जो पूरा सुनाई देते हैं हैं सबको हां मार दो असर करना है ना पाखरे सुना के जो हम कॉकरोच गुडा को मारि दोछु से असरपा मारुछु सेटा पापरे जाउछि ना नहीं जानि कोकरोच मारुछ कहीं की घरे घरे गन गंदगी तब घोड़े व्यवस्था ना कि घोड़े पे घरे व्यवस्था सब नहीं हो ना कोन तो व्यवस्था करा जो घोड़े पे मारिवा तो भूल ना मारियार अधिकार हमर ना ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କକରୋଚ एक्चुअली ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଯୋଉଠି କି ଅଇଁଠା ଫଇଠା ରହିଯାଏ ଆଉ ଗନ୍ଧିଆ ରହିଯାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବହୁତ କୁହନ୍ତି ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକିନା ସେଟା କ୍ଲିନ୍ କରିକିନା ସେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା କଣ ସେ ଜାଣିକିନା ଆମେ ରଖିବାର ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରିକସନ ନେବାର ଅଛି ସେ ମାନେ ନ ମରବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ କରିବାର ଅଛି ଜାଣିକିନା ମାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମାନେ ଟିକେ ପାପ ଲାଗିବ ना किछिटा पाप अछि जानी करा जे हम चाष करूचे मरुचंती जीवाणु भूताणु बोजिया सब मरुचंती पेस्टिसाइड दोचे सार ही पकोचे विष भी दौचे विभिन्न प्रकार चलची ताको मिलिंग करूचे ताको रोषेई भी करूचे ए सब पाप जो गुटे मुठे अन्न खाऊचे मुठे पाप खाऊचे धान भी गोटे जीव ताको हत्या करा होचे प्रश्न करते लोक माने सेते गीतारे कहले भुंजंती ते तोघं पापं पचन्त्यत आत्म कारण जो माने मते अर्पण न करी खाउछ से पाप भक्षण करछन्ती तेणु भगवान कहले तुम अन्न चाष तो आरंभ करी अन्न सिद्ध पर्यंत पाक सिद्ध पर्यंत पाप ही होची ये समस्त पाप दूर हो जो जदि से अन्नटा को मते अर्पण करी खाइबो तो विधान एटा तेणु किछि पाप को रिलैक्स माने मुक्त कराय छै किंतु कोकरोच रा मारिया से व्यक्तिगत से भगवान से बात किछ लागो निजर सब प्रोग्राम सफा करी रहबो सेटा ऑन अन ऑन साधारण साध्य वस्तु कर्म नहीं पाए कृपा करी कह रहा है कथा एक कोई नित्य सिद्ध न प्रेम साध्य कर्म श्रवण आदि शुद्ध चीज कह रहे हैं ये भी पाए ये भी साधन बिना साध्य वस्तु कभी न हो पाए ठीक कथा अच्छा केंद्र गुडी करा है साधन भाई करा है प्रथम जानिया दरकार साध्य कौन हम साध्य वस्तु का साध्य का कहला साधन का किछि गुडी करी करी जो फल मिलिबो ताकू कहला साध्य से फल प्राप्त पे जा करा है ताकू कहला साधन तन आम जीवन रो साध्य कौन कहंतु कौन साध्य हमर महाराज समस्त प्रश्नटा बुझी पारिले नहीं कि आपण टी बुझाइ प्रश्न से कहले साधन बिना साध्य वस्तु कबू नहीं पाए तेणु कहछि साध्य साधन काहाकू कहा जाए
साधन माने धरंतु आमे जन कर्म करूची से किसी अर्थ पाउची कर्मटा होला तार साधन अर्थटा होला तार साध्य से प्रकार ज्ञानी माने ज्ञान साधन करचंदी मुक्ति पाउचंदी मुक्ति होला तांकर साध्य ज्ञान होला तांकर साधन भक्ति मार्ग रे हमर साधन होची ए जो भजन कीर्तन पूजा पाठ सेवा ए जहा किसी सब चलची श्रवण कीर्तन ए सब होला हमर साधन ए सब कले मिलिबो कोन आर फलटा कोन प्रेम को आगला कृष्ण प्रेम जा को आगला तेणु जीवन रे जे कृष्ण प्रेम अभिलाषी होतिबो जाको दरकार वास्ते कृष्ण प्रेम से निश्चय साधन रति हो तेणु से साधन केमती करा श्रवण कीर्तन आदि को आगला गतकाल जमा साधन करते भगवान को कथा शुणिमा भगवान को कथा कीर्तन करिया भगवान को स्मरण करिया तांकरी अर्चन करिया वंदन करिया स्तुति करिया सत्संग करिया जति प्रकार 64 अंग आमर रखिछंती भक्ति धारा रे सब पालन करिया साधन कर तेणु जो माने गुरुंकर आश्रित हेई होचंती स्कूल रे जॉइन होचंती पाठ पढुनांती पाठ पढियाडला साधन तेणु गुरु आश्रित हेई होचंती खाली छापड़ा तिलक मालिटा बेसड़ा रहउची कोनसी साधन नाही कोनसी अनुगत्य किछि नाही स्वतंत्र सबु से सबरे साध्य वस्तु के मिलिबनी माने जानि पारे बहुत कोइ दे पारे कि उच्चारण करि पारे आचरण मध्य तांकर से माने प्रेम रो किछि बुझी पारियन अनुभव होबनी किछि प्रश्न टिके कॉस्टली हे गेला प्रश्न टिके हाई हे गेला कॉस्टली लोकन को पाई टिके सरल प्रश्न दरकार एटा हमर जो माने साधन कर तांक पाई आवश्यक किंतु जो माने हाँ श्रवणादि कीर्तन कल ही से नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हो साधन करके प्राप्त हबानी किंतु गुरु अनुगत्य रे महापुरुष अनुगत्य जदि आम श्रवण कीर्तन जारी रखिबा ताले से जो साधन द्वारा प्राप्त हबनी से दुर्लभ दुष्प्राप्य वस्तु कृष्ण प्रेम करतलगत प्राप्त हो पारे अनुगत रहा दरकार कि जो माने शरणागत न होइकरी गुरु अनुगत्य न होइकरी गीताटी किणिदे भागवती किणिदे मालाटी किणिदे बसी मालाटी करदेवे गीताटी पढ़देवे हबन कृष्ण प्रेम एथि माध्यम मीडिया अछि साधन कौन भजन कौन साधन होची गोटे विशेष करी साधन भजन व्याख्या करिया प्रायतः देखा जाए एका किंतु भजन होची भज धातु सेवाया भज धातु सेवाया सेवा द्वारा विभिन्न प्रकार शरीर सब प्रकार इंद्रिय द्वारा सेवा करिया सेटा भजन कहला साधन होची सेथिरे शरणागत न होइकि जहा करा जे ताको साधन कहला शरणागत न होइकि शरणागत जे साधन के ताको भजन कहला अन्य माने साधन करछन्ती जोगी माने करछन्ती अन्य माने सब करछन्ती तेणु गुरु अनुगत्य रे शरणागत कि जो माने भजन साधन करछन्ती से साधन ता भजन कहला कारण महापुरुषଙ୍କର बाणी रे पालन करा उचित किंतु गुरु अनुगत्य न कि जो माने भजन करछन्ती से भजन राग साधन कहला करुणा शरणागत छटा अंग षडांग शरणागति हईबे जार तार प्रार्थनाशील सिनंद कुआ शरणागत अर्थ होची साष्टांग दंडवत हो जाए शरणागत कुआ जाए होचन महाराज दंडवत प्रभु ठाकुर दंडवत ठीक अछि गोटे भक्तिर अंग किंतु वास्तव शरणागत जन हंती भगवान ता कथा सुनंती शरणागत अर्थ होची वास्तव रे भक्तिर अनुकूल को कार्य स्वीकार करिया भक्तिर प्रतिकूल जोड़ा ताको बाध करिया आज विशेष करी कृष्ण जे मते अवश्य रखिए पूर्ण विश्वास रखिया जांग पाक हसे रास बिहारी मोर हर्ता कर्ता पोषण कर्ता सब किछि से मोर सब मते पालन करछन मो परिवार पालन करछन्ती दुनिया पालन करछन से ए पर पूर्ण विश्वास रहया दरकार ए होची वास्तव रे पूर्ण विश्वास कृष्ण प्रति पूर्ण विश्वास रहइबो भक्तिर अनुकूल जोड़ा अनुकूल ताको ग्रहण करियो भक्तिर जो प्रतिकूल होचे धरन प्रतिकूल किंतु कहा जियो आमे हरि भजन करछे कि उडासी निंदा कथा कहला छाड़ी पळे आसे जागा निंदा सुनियानी कि भगवान को कथा कहउछन्ती सुनिमा यदि भगवान कथा मजर खाली राजनीति कथा अन्य कथा पळासियो से कथा सुनला प्रतिकूल हिला से परिवेश त्याग करिया दरकार कारण भजन रो जोड़ा आम पे आनंद अनुकूल होसला ग्रहण करिया बुझले ना कृष्ण प्रति पूर्ण विश्वास रखा दरकार आमर विश्वास हो आमर भजन होची पूर्ण विश्वास ता होनी कृष्ण कोडी देख ए प्रकार असुविधा है हमर हां
আদায় করে আপনি ঠাকুর করতে পারবেন না। আমার যদি কৌশি নথি জিনিস ঠাকুর বানিয়ে বসে বর্তমানে কিছু সম্পত্তি নথি ভবিষ্যতের কিন্তু ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଆମର ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସା ଯାଇଛି, ଠାକୁର ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ଯେମିତି ଠାକୁର ସେଗୁଡା ପରିଚାଳନା ହବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଆମେ ଏମିତି ତ ଆକାଶରୁ ଛିଡି ପଡିନି, ସମସ୍ତର କିଛି ନା କିଛି ରହିଛି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଐକ୍ୟ ଭାବରେ ରାସବିହାରୀଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତାଙ୍କର ସେବାଟା ସମ୍ପାଦିତ ହବ, ଏ ପୁରା ବିଚାରକୁ ଯଦି କିଛି ଆମେ ନିଜର ଉପାର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ରଖିପାରିବା, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏ ତ ବାହାର ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ଅଛେ ନିହାତି ସାଧନ କରିବା ଦରକାର, ଭଜନ କରିବା ଦରକାର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଇଏ ମୂଳ ପଏଣ୍ଟ। ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ କିଛି ଧରିକିରି ଆସିବୁ ନା ଗଲାବେଳେ ଧରିକି ଯିବା, କିଛି ଧରିକି ଯିବାନି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଯାଉ କଣ ଆଏ ହେଲେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଯେମିତି ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ବୁଝିଗଲେ ତା ତ ବହୁତ ବଢିଆ, ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ, ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲେ। ଆମର ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରିବା ହଁ। ସେ ମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆମେ ହଁ। ଏକତ୍ରିତ କରିକିନା ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ସେଟା କହିଲେ ପରା। ହଁ। ସେଟା ଭଲ ଭଲ। ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଏ ଏଇଠାରୁ ତାଠୁ ମତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ କଣ, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଟ୍ରେନ୍ କରିପାରିବୁ, କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆଚରଣ କରିକିନା ଶିକ୍ଷା କରିକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଆଣିପାରିବୁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନକୁ, ତାହେଲେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ସେଇଠି ରହିବ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂଜା ସେବା କରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦେବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ। ଦିଟା ଯାକ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତ ତିଆରି କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଭଲ। ସେଇଟା ଦି ପ୍ରକାର ହବ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ମହାରାଜ କହିଲେ ଆମର ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ। ପ୍ରଚାର, ଆଚାର ଆଉ ପ୍ରଚାର ଦିଟା ଯଦି ଠିକ ଥିବ ତାହେଲେ। ମହାରାଜ ଇଏ ପିଲାମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତି ସହ ପାଠ ପଢାକୁ କିପରି ବାଲାନ୍ସ କରିବା, ସନ୍ତୁଳନ କିପରି କରିବା। ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ। ସେ ପାଠ ବି କେମିତି ପଢିବ ଆଉ ଭକ୍ତି ବି କେମିତି କରିବ, ଦିଟା ଯାକ କେମିତି ସେ ଆରେ ପାଠ ହିଁ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ହିଁ ପାଠ। ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ନା ପାଠ ପଢା ଯଦି ମନ ଦବ ଭକ୍ତିଟା ବି ହଉନି, ଭକ୍ତି ହେଲେ ପାଠ ପଢା ବି ହଉନି। ତେଣୁ ଆମର ଦେଖ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ପଢୁନେ ନା, 24 ଘଣ୍ଟା ପଢି ପାରୁନେ। ତେଣୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ସକାଳୁ ଉଠିବା। ଭକ୍ତିଟା କଣ? ଭକ୍ତିଟା ହଉଛି ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରତି ଦର୍ଶନ କରିବା, ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ତାଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରିବା, ସବୁ ଯାକ ଭକ୍ତି ପଦବାଚ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି, ଏଇଟା ହେଲେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ। ଛାତ୍ର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଠ ପଢିବ ସେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସବୁବେଳେ ହରିନାମ କରନ୍ତି, ସମୟ ଆସିଲେ ଆରତି ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ, ସକାଳୁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ, କିଛି ନହେଲେ ମାଳା ଧରି ସେ ବସି ହରିନାମ ଜପ କରିପାରିବ। ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି କରି ଯଦି ପାଠ ପଢିବ, ପାଠରେ ଗୋଟେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ, ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ। ଆଉ ଯାହା ପଢିବ ସେଥିରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଯାହା ପଢୁଛ ସେଥିରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ ବାସ୍ତବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ସକାଳୁ ଗାତ୍ରଥାନ କରିବା ଦରକାର, ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଉଠିବ, ସ୍ନାନ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଜପ ପୂଜାମାଳା କରିବ, ତାପରେ ବସି ପଢିବ। ଏ ପୁରା ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଦରକାର। ସମୟଟାକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପଢୁଥିଲେ, ଏ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ସେ। ତେଣୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମର କଣ ହଉଛି, ଯୋଉ ଖେଳକୁଦ ସମୟଟାକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ଅବସର ସମୟଟାକୁ, ସେ ସମୟଟାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତନ କରି ଯାଆନ୍ତି, ଠାକୁର ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ କରି ଲେଖିବେ। ଆମର ଏଇ କାନା ବୃତାନା କଣ ହେ ନା ତାର କବିରାଜ। ଏଇ ଖୋତପାଡ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲା 10th ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ଆମର ଏଇ କିଷ୍ଟାର ସାଙ୍ଗ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ତମେ କଣ କେମିତି ଲେଖିଲ? ମହାରାଜ ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିଲି, ପ୍ରଶଂସା ବି ଲେଖିଦେଲି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ଯାହା ଲେଖିଦେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଉତାରିଦେଲା, ପାସ୍ ହେଇଛି। ପଢିছে, ତାମାନେ ଉତ୍ତର ବି ଲେଖିଛି, ଯୋଉଟା ବୁଝିନି ପସନ୍ଦ ଲେଖିଦେଇଛି। କହିବାର ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କଲେ, ଭଗବାନ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ଆଉ ସବୁ ମିରାକଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି କରିବାନି, ପାଠ ପଢିବା, ଆମର ତାହେଲେ ପାଠ ପଢିବା, ସେ ଭରସା ରଖିବାନି।
ପାଠ ପଢି ଆମ ପ୍ରଧାନ କଥା ପାଠ ପଢିବା କିନ୍ତୁ ଭରସା ରହିବା ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ହରିନାମ କରିବା ଶୋଇଲେ ବସିଲେ ଉଠିଲେ ହରିନାମ କରିବା ବାସ୍ ଏ ସବୁ ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ହରିନାମ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଆମ ବାସ୍ ବଳରାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଜଳ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରଶ କରିବେ କି ନାହିଁ ଆଉ କେମିତି କରିବା ଦରକାର? ଏକାଦଶୀରେ ନିୟମ ହଉଛି ପତ୍ର ଖସିବ ପତ୍ର ଚିତ ପତ୍ର ପତ୍ର ଅଛି ଆମ୍ବ ପତ୍ର ନହେଲେ ମାଟି କରିବ ଯଦି ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ବିଲକୁଲ କରି ପୁଳି କରିବ ସେ ବି ନାହିଁ ବିଲକୁଲ କିଛି ତ ଖାଇବାର ଦରକାର ନାହିଁ ନିଜଳା କରିବ ତେଣୁ ନ ଘଷିଲେ ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଦରକାର ଟିକେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ପୁରା ଭାବିବେ ତାହେଲେ ଚିତ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜଳ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୌରଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ନିର୍ଜଳା ଯେବେ କରୁଛ ପୂର୍ବ ଯେତିକି ହରିନାମ କରୁଥିଲ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ସେବା କରୁଥିଲ ନିର୍ଜଳା ଦିନ ବା ତା ପରଦିନ ତାଠୁ ବେଶୀ କରିବା ଦରକାର ଡବଲ କରିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ନିର୍ଜଳା ଫଳ ମିଳିବ ଆଉ ନିର୍ଜଳା କରୁତ ଖାଇବନି ମାଳ ଧରି ଢୋଳଉଥିବ ଗୋଟେ ସେବା ନାହିଁ କି କୀର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଏଇଟା ଠକିଆ କଥା ନା ନା ଏସବୁ ନାହିଁ ବରଂ ଫୁଲ ଖାଅ ଭଜନ କର ଭଜନଟା ଦରକାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ମହାରାଜ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ନିର୍ଜଳ ମାନେ ଏକାଦଶୀ ପୂର୍ବ ଦିନ ଯଦି ରାତିରେ ଆମେ ବ୍ରଶ କରିଦେଇଥିବା ହଁ ସେ ଭଲ ସକାଳେ 10-14 ପୁରୀ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ପାର୍ଟିଟା ଟିକେ ଏକାଦଶୀ ସେ ତ ଦଶମୀ ତିଥି ପ୍ରାୟ ରାତିରେ ବ୍ରଶ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରାୟ ବି ଏଟା ବି ନିୟମ ଅଛି ହଁ ସରିଲା ପ୍ରଶ୍ନ द्वारा चरित्र वर्तन କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତ ଚରିତ୍ର ବେଷ୍ଟ ଗଠନ ହବ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚରିତ୍ର ହବ କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜାଣିକର ଭକ୍ତିଟା କଣ ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତି କେବଳ ଭଗବତ ଶବ୍ଦ ପଦ ବାଚ୍ୟ ସେ ବୁଝିଲ ନା ବହୁତ ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯାହା ସେବା ଅର୍ଥରେ କୁହାଗଲା ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଯାସ ଏସବୁ ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ଏସବୁ ଭକ୍ତି କଲେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କେମିତି ହେଇଛି ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଗୁଣ ସବୁ ପ୍ରକଟ ହବ ଯେତେ ସବୁ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଗୁଣ ରହିଛି ଅସୁର ଗୁଣ କିଛି ରହିଛି ଦେବତାନ ଗୁଣ କିଛି ଅଛି ତେଣୁ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଗୁଣ ଯାକ ଭକ୍ତି କଲେ ପ୍ରକଟ ଯଦି ଠିକ ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଉତ୍ପାତ ଭକ୍ତି କଲେ ହବନି ଆଜିକାଲି ଉତ୍ପାତ ଭକ୍ତି ରହୁଛି ଉତ୍ପାତ ଭକ୍ତି କାହାକୁ କହିବ ଭଜନ କରୁଥିବ ଭାବିବ ମୋ ଭଳିଆ ଭଜନାନ୍ତି କେହି ନାହିଁ ମୋ ଭଳିଆ ସେବା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଉତ୍ପାତ ଭକ୍ତି ବୁଝିଲେ ଭକ୍ତି ମାନେ ସରଳତା ପୁରା ସରଳ ହେଇକି ଶରଣାଗତ ହେଇକିରି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନ୍ତର୍ଷିତ ଭଲ ପାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ବଢିଆ ଚରିତ୍ର ଆସିଥାଏ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶୁଭ କଣ ଅଶୁଭ କଣ ପାପ କଣ ଭୁଲ ପୁଣ୍ୟ କଣ ଠିକ କଣ ଭୁଲ କଣ ସେମାନେ କିଛି କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିବେକ ତାଙ୍କୁ ସତଦଂଶନ କରିବେ ଏଇଟା ଠିକ ଏଇଟା ଭୁଲ ଚରିତ୍ର ଠିକ ଗଠନ ହେଇଯିବ ଯଦି ସେମାନେ ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଠିକ ହେଇଯିବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିଲେ ଆମିଷ ଖାଇବେନି ନିଶା ଖାଇବେନି ମଦ ଖାଇବେନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଲିସିଟ ସେକ୍ସ ଏସବୁ କିଛି କରିବେନି ଯୌନ ମାନେ ଅବୈଧ ଯୌନ ସଂଘ ଏ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ଆମ ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଜଣେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଭଲ ଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ବାପା ମା ସବୁ ବୟସ୍କ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚରିତ୍ରବାନ ପିଲାକୁ ଦେବା ଆଜି ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳରେ ଆସୁଛି ଚରିତ୍ରବାନ କିଏ ଯେ ତିଳ କରୁଥିବ ମାଳି କରୁଥିବ ଭଜନ କରୁଥିବ ଶରଣାଗତ ହେଇଥିବ କାହିଁକିନା ଏଇ ଧାରାରେ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ପଥରେ ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ରହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆମିଷ ଖାଉନଥିବେ ମଦ ଖାଉନଥିବେ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁନଥିବେ ନିହିତ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଭଲ ଥିବ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବୀ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର मुक्ति और स्वर्ग मध्य कौन पार्थक्य है जेमती कि हमने जब परिवार में ना भगवान के मन में मां जतो जाता तो कि खुशी लागले किंतु हमें सब टाइम रे देखो तो भगवान के मन में स्मरण ମାନେ ଜପ କରିପାରୁନ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛ ମନେ 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 ଖାଇପାରୁଛ ମନେ ମନେ ଖାଇପାରିବାନି ଜପ କରିବା ଦରକାର
ମନେ ମନେ ଭଜନଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଭଜନଟା ମାନେ ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଜନର ଚରମ ସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବ୍ରଜ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମାନସ ସେବୀ। ହଁ, ଆମେ ମନେ ମନେ କେତେବେଳେ କରିବା, ଯଦି କିଛି କାମ ହଉଥିବ, କିଛି କାମ ଚାଲିଥିବ, କାମ କରତେ ରହ, ନାମ ଚିନ୍ତନ ଜପତେ ରହ, ମନେ ମନେ ଜପ କରି କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବସି ମାଳା ସହିତ ଜପ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ନାହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରିବ। ଯଦି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣି ଗଣି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରିବା ଦରକାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କଲେ କଣ ହବ? ଏକରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଶୁଣିବା, ଶ୍ରବଣ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ହେଇଗଲା। ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ତିନିଟା ଅଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଏକକାଳୀନ ଏକା ସମୟରେ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦରକାର। ମନେ ମନେ ଆଜିକାଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା ମହାରାଜ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଯଦି କିଛି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଯାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ମତେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ ବି କହିଦେବି, ନାଇଁ ତ ମତେ ବି ଲେଖିକି ନ ଦିଅ, ଯେମିତି ତମେ ଚାହୁଁଛ ସେମିତି କୁହ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟା ଚାଲୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ କର। श्री हरिवास हरि गुरुदेव अपना शुद्ध भक्त ना, शुद्ध भक्त करते श्री हरिवास करते शुद्ध भक्त ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କର। अच्छा हाँ ବାବୁ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଆସ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସେବା ସବୁ କଲେ ତ ସବୁ କିଛି ହଁ खोजी देवी କୋଉଠି ଅଛି ଏ ବହି କେ ଦେଖ।
ହଁ ରୋ ଏପଟେ ମତ କର ହାରାମିରେ ନାଇଁ ହାରାମି ନାଇଁ ମାନେ କଷ୍ଟ କରିକିନା ସେଇଟା କଣ ହରିନାମ କଲେ କଟିଯିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ କର ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଠି ପଚାରୁଛି ଏବେ ଆମେ ଜଣେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଦିନ ବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ କର୍ମ କରୁଛୁ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି ଏବେ କୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ବିକୁଛୁ ମନେକର ସେଟା ଯଦି 10 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଆମେ ଠକିକିନା ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ବିକିଦେବା ତାହେଲେ ସେଟା ପାପ ହବ କି ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ଯଦି ପାପ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହରିନାମ କଲେ ସେ ପାପ କଟିଯିବ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର। ମାନେ ଏଟା ଡେଲି ଲାଇଫ ର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଟା। ବାଣିଜ୍ୟ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଣିଜ୍ୟ କଲେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଗତରେ କେହି ବେପାରୀ ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଲାଭ ନ ରଖି ବେପାର କରେ ତେଣୁ କିଛି ତ ଲାଭ ରଖିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଶୋଷଣ କରିବାନି ଶୋଷଣ ନୁହେଁ ଶୋଷଣ କରିବାନି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ବେପାର ତ କରିବା ଦରକାର ଲାଭ ବି କିଛି ରଖିବା ଦରକାର ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଷତି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ହରିନାମ କରିବା ଦରକାର ଏକରେ ଶୋଷଣ କରିବାନି ଗୋଟେ ସରଳ ଲୋକ ଦେଇକି ତାକୁ ଠକିଦବା ବଡ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ତାକୁ କମ ନବା ସରଳ ଲୋକ ତା ବେଶୀ ନବା ପୁରା ଏ ଠକାଇ ମନୋବୃତ୍ତି କରିବାନି ଯେତିକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଅନୁସାରେ ବେପାର କରିବା କିନ୍ତୁ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ହରିନାମ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଭାବିବାନି ଯେ ମୁଁ ପାପଟା କରୁଛି ହରିନାମ କଲେ ପାପଟା ଦୂର ହେଇଯିବ ଏଟା ଭାବିବାନି ହରିନାମର ପ୍ରଭାବ ସେ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମନରେ ସେବାର ଭାବନା ରଖିବାନି ଆମ କରୁଛେ ହରିନାମ କଲେ କଟିଯିବ ପାପଟା ହେଲା ମାନେ କଟିଯିବ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ନାମର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ପାପୀର ବି ଏତେ ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯତ ପାପ କରିବ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଏତେ ଶକ୍ତି ସବୁ ପାପ ହରଣ କରିଦଉଛି କୃଷ୍ଣ ନାମର ଏତେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ହରିନାମ ଯୋଉମାନେ କରିବେ ସବୁ ପାପ କଟିଯାଏ କିନ୍ତୁ ପାପ କରୁଛି ପାପଟା କଟିବା ପାଇଁ ହରିନାମ କରିବି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବି କେବେ ସବୁବେଳେ କରିବନି କିନ୍ତୁ ହରିନାମ କରିବେ ପାପ କଟିଯିବ ସବୁ ପାପ କଟିଯିବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 7 ନମ୍ବର ଅପରାଧ ଅଛି ନାମ ଅପରାଧ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ହରିନାମ ମାନେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଇଟା ପାପ ବୋଲି ପୁଣି ସେଟା କରୁଛୁ ଆହୁରି ହରିନାମ କରୁ ସେଟା ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅପରାଧରେ ଯିବ ସେଟା ଇଏ ହବ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଯତ ପାପ କରେ ପାପୀର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ତତ ପାପ କରେ ମାନେ ପାପୀର ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଜଗାଇ ମଧ୍ୟ କେତେ ପାପ କରୁନଥିଲେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଲେଖି ଲେଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଲେଖା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କଲେ ସବୁ ଡିଲିଟ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ପାପ କଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ତାପରେ ନ କରିବା ଦରକାର ହଁ ଥରେ ବୁଝିକିନା ପାପ କରିବ ପୁଣି ତାପରେ ପାପ କରିବନି ପାପ ପୁଣି କଲେ ସେଟା ଅପରାଧ ହବ ଆମେ ପାପ କରୁଛେ ମାଛ ଖାଉଛେ ଗଙ୍ଗା ଗଲେ ସ୍ନାନ କଲେ ପାପ ଦୂର ହେଇଯିବ ସ୍ନାନ କରି ଆସିବା ମାଛ ଧରି ଘରକୁ ଆସିବା ଠିକ ନା ଗଙ୍ଗା ପାପ ମୋଚନି ଗଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପାପ କରିବା ମାନେ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରମ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମିତି ନା ଆମେ ଜାଣୁଛେ ହରିନାମ କଲେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଯେମିତି ଜାଣି ଶୁଣି କରି ବାରମ୍ବାର କରିବା କିନ୍ତୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଶକ୍ତି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜପମାଳାରେ ଜପ କେଉଁ ପଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ସାନରୁ ନା ବଡରୁ କେହି କେହି ସାନ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଉ କେହି ବଡ ପଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କୁହନ୍ତି ଜପ ତମ ପଚାରୁଛ ତମ ଗୁରୁଦେବ କଣ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା କର କାମ ଫାଇନାଲ ଗୁରୁଦେବ ଯଦି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଆଚରଣ ଗୁରୁଦେବ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ହରିନାମ ନେବେ ଯୋଉମାନେ ହରିନାମ ନଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହରିନାମ କର ଯଦି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ କୁହେ ସାନରୁ କରି ବଡ କରି ଗୁରୁ କଥା କଣ ମାମୁ କଣ ପଚାରିବ କରୁଛ ନା କରୁଛ ଯୁଗଳ
ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ଯେ ସାଙ୍ଗରୁ କେତେ ବଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଁ? ଏ ଆମର ମହାରାଜ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ଏ ମହାରାଜ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ ପାଇପାରିବାନି ହରି କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ହଁ 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 ହରି ହିରଣ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି କଥା ସେଟା ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେ ଭଗବାନ ଆମର ମହାରାଜ ସବୁ ସାଇଜ କରି ବତେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଁ ଆଁ? ନାଇଁ ସେଟା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଠିକ କଥା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଭାବବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଏଇଟା ହରି କଥା ହବ ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ହରି କଥା କାହିଁକି ନା ଆମ ଡେଲି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କଣ କଣ କରୁଛୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ବି ହରି କଥା ଇଏ କରିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି କାଲି ଆପଣ ଯୋଉ ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଇଏ ଛାଡିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଆଉ ଟିକେ ହରି କଥା ଇଏ କରିକିନା ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣାଇ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲିକିନା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ଆଦେଶ କରିବେ ଚାଲୁଥିଲେ ନିଜେ କହିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ ଆବଶ୍ୟକ ଏ ବି ଆବଶ୍ୟକ ହଁ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବା କଣ ହଁ 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 ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର କହିଦେଇକି ନା ତାପରେ ସେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟା ଶୁଣିବା ଆଉ ଜପ କରିବା ସମୟରେ ମନ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କେମିତି ସ୍ଥିର ହେବ? ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଦାସ। ଜପ କରିବା ସମୟରେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି ଜପ ନ କରିବା ସମୟରେ ମନ ସ୍ଥିର ହଉଛି କି? ଜପ ନ କରିବା ସମୟରେ ମନ ସ୍ଥିର ହଉଛି କି? ତା ତ ମନ ହିଁ ସ୍ଥିର ନାହିଁ ମନ ହିଁ ଚଞ୍ଚଳ ମନଟା ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ଯେମିତି ଲଗାମ ଛଡା ଷଣ୍ଡକୁ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ଯାହା ଏ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ହିଁ ହରିନାମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ତାହା ମନ ଚଞ୍ଚଳ ସବୁବେଳେ ଦୌଡୁଛି କେତେବେଳେ ଆମେରିକା କେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ କେତେବେଳେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ପୁଣି ହଲିଉଡ ବଲିଉଡ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ସେ ମନଟାକୁ ଗୁରୁବରୁ କହୁଛୁ ତୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖେ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଜପ କରିବା ତେଣୁ ମନକୁ ତ ଆମେ ଦେଖିନେ ମନ ପୁଲିଙ୍ଗ ନା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମନଟା ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ମନଟା କଳା ନା ଗୋରା ମନକୁ ଦେଖିଛ କି? ଦେଖିନି ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା ରାଧାକୁଣ୍ଡ ମାଝେ କଥା କହୁଥିଲେ ତାକୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ କରିଥିଲା ମନକୁ ଆମେ ଦେଖିନେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତା ପାଖେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯାହାକୁ ଦେଖିଛେ ତ ଚିନ୍ତା କରିବା କଣ ଦେଖୁଛେ ଆଖି ଅଛି ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି ଆଉ ଜିଭ ଅଛି ଆଉ ହରିନାମ ଅଛି ମାଳା ଅଛି ଗୁରୁଦେବକୁ ଦେଖୁଛେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛେ ତେଣୁ ଏତେ ଲୋକ କାମରେ ଲଗାଉ ଗୁରୁ ଦେଖିଲେ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ହେଲେ କଣ କରିବା ଦରକାର ଚୁପଚାପ ବସିବା ହାତରେ ମାଳା ଧରିବା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଢିଆ ଜିହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଖାଲି କରିବା ମନ ତ ଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିନାମ କଲା ପରେ ଅନୁଭବ ହେଲା ମନଟା ଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି ନହେଲେ ଜୀବନରେ କେହି ମନ ଚଞ୍ଚଳ କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ କଣ ଯେ ମୋ ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ ଆମେ କାହାକୁ ତ ମନଟା ଅସ୍ଥିର ସେ ମୋ ଭଳିଆ ସ୍ଥିର କେହି ନାହିଁ ଏଇ କୋଣ ମୋ ମନ ଅସ୍ଥିର ବୋଲି ସମସ୍ତ ମନ ସ୍ଥିର ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହରିନାମ କଲେ ଅନୁଭବ ହଉଛି ମନଟା ଚଞ୍ଚଳ ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନଟା କଥା ମନ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ଛାଡି ଦିଅ ତାକୁ ଗୁରୁ ବର୍ଗ କହିଛି ନା ବସି ବସି ଜପ କରିବା ଦିନେ ଦିନେ ଆସିବ ସେ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ଦିନେ ଦିନେ ଘୋଡାକୁ କିନ୍ତୁ ଦିଆଯାଏ ଜାଣିଛ ଘୋଡାକୁ କି ପ୍ରକାର ରାଇଡିଂ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ନାକେଦମ କରିଦବ ତା ଘୋଡାର ଯେ ମାହୁତ ଥିବ ସହଜରେ ଧରା ଦେବନି ସେ ତଳକୁ ଉପରୁ ପକଉଥିବ ଉଠଉଥିବ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତ ଲଗାମ ଧରି ବସିବସ କରେ ଏ ମନ ନଚେବ ପୁରା ଆମକୁ ପୁରା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଏ ଗୋଟେ ଦିନେ 2 ଦିନ ମାଳା କରିଦେଇ ଭାଇ ମନଟା ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଦରକାର ସେ ବି ଶରଣାଗତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ କହିଲେ ବାୟୁକୁ ଅବରୋଧ କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରୁନି ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଅନାସକ୍ତି କରିବା ଦରକାର ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇକି କଲେ ହବ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତାପରେ ଆମର ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ ନନ୍ଦୁ ପିଲା ପଚାରୁଛି ତାକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ ପାଠ କେମିତି ପଢିବି କଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ ଆରେ ଇଚ୍ଛା ତ ହଉନି କହିଲ କଣ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ କଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କି
ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ତ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିଲ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡିବ ପାଠ ପଢିବାକୁ नाम करने ଟିକେ ବାଚ୍ଚାଟା ଟିକେ ଜୋରସେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ନାମ ଯଦି କଲେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ରହୁଛି। ନାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ନା? ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କଲେ ହବ ହରିନାମ କରିବ ବୁଝିଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର କରିବ ବହିଟା ଖୋଲିତ ପଢୁଥିବ ହେଲା ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ହରିନାମ କରିବ ଉଠିଲେ ହରିନାମ କରିବ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହରିନାମ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛ ନା କଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ଆଉ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ମାନେ ଆସନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ହବ ଆସି ଡେଇଁବ ନାଚିବ ପୁରା ଆର ବେଳେ ବେଳେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଆସୁଥିବ ଏସବୁ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବନି କାହିଁକି ମା ପେଟରୁ କିଏ ଆଣିଛି ନା କଣ ପାଠଟା ପୂର୍ବରୁ ହବ ହବ ତମର ବଢିଆ ପାଠ ହଉ ହରେ ଅସ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ବହୁତ ଅନେକ ଅଛି ଭଲ କଥା ହଉ କାହାର କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମ୍ମାନ ଦବା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା ଭକ୍ତି କଲେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହବ କି ନାହିଁ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ତେଣୁ ଭକ୍ତିଟା ହଉଛି ଭକ୍ତିସ୍ତୁ ଭଗବତ ସଙ୍ଗରେ ପରିଯାଏ ଭକ୍ତିଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଲେ ମିଳିବ ନିଜେ ନିଜେ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହବନି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତର ସଙ୍ଗ ଭିତରେ କି ଭଜନ କରିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ଭିତରେ କି ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହି ବା ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିକି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିବା ଚରିତ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗଠନ ହେଇଯିବ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା କାହିଁକିନା ହରିକଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ହରିକଥା ବି କହିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ ବି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ମନା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଗତକାଲି କୋଉଠି ଥିଲେ କାର ମନ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ନା କୋଉଠି ଥିଲେ ସେ ଯିଏ କହିଥିଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ କୋଉଠୁ ସରିଥିଲା ସେ ଚରିତ୍ର ଆଗକୁ ପଳେଇଲାନି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇଛି ବର ପାଇକିନା ସେ ବର ପାଇକି ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି ବର ପାଇ ଫେରି ଆସିକି ବର ପାଇ ଫେରି ଆସିକିନା ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ସାମଗ୍ରୀ ସଜାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କୋଳରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ ବସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଠ ଉଠେଇଲେ ଉତ୍ତମ ପାଠ କଣ ପଢିଛ ସେ ନବଦା ଭକ୍ତି କଥା କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଯାଜନ କଲେ ସେ ହଉଛି ମୋ ମତରେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପୁରା ପ୍ରଧାନିତ ହେଇଗଲେ ଷଣ୍ଡ ମର୍କ ତାଙ୍କର ଯେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ମାଷ୍ଟର 2 ଜଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରୁଥିଲି ତାକୁ ତମେ ଠିକ ପାଠ ପଢିନ ଠିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନ ସେମାନେ ଥରିଲେ କହିଲେ ମହାରାଜ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପଚାରିଲେ ସେ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କାଲି ଯେ କୁହାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ହେ ପିତାଶ୍ରୀ ଏ ଯୋଉ ମତି ନା ଏ ମନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ସଂଯମ ନାହିଁ ଅସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମତି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଧାବିତ ହବନି ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କରିପାରିବେନି ମତି ନ କୃଷ୍ଣ ସତ ପରତବା ସତ ହବନି କି ଅନ୍ୟ କିଏ କହିଲେ ହବନି କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅସଂଯତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏ ଯୋଉ ନିଦ୍ରା ଆହାର ମୈଥୁନ ବିଭିନ୍ନ ସୁଖ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ସଂଯମତା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରମ ଗତି ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବା କୃଷ୍ଣ ନତେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତି ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ
ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜୀବନର ପରମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରମ ଗତି ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାହାରେ ଏଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅନ୍ଧ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏମାନେ ଅନ୍ଧ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସତ୍ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସତ୍ ମାର୍ଗ ପଥକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡି ଭୁଲ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପତନ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ପିତାଶ୍ରୀ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଏ ଜୀବ ଏ ମଣିଷ ଶରଣାଗତ ନ ହେଇଛି, ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଚରଣରେ ନିଜକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ନ କରିଛି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଏ ମତି ବା ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି। ଏତିକି କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ନୈସାଙ୍ଗ ମତି ସ୍ଥାବତ କ୍ରମାଙ୍ଗି ଶ୍ଲୋକ ଉଠେଇଛି। ମାନେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମହାତ୍ମା କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଯୋଉମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ହଉନି, ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ଆସକ୍ତି ନଥିବ କାହା ପ୍ରତି, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି। ସବୁ ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଧନ ଥିବ, ସବୁ କିଛି ବୈଭବ ଥିବ, ପଦ ପଦବୀ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାସକ୍ତ ଥିବ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବେ, ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ କର। ଏଇ ପ୍ରକାର ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ରଖିନଥିବେ, ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିବେ, ଶରୀର ଦ୍ଵାରା, ମନ ଦ୍ଵାରା, ବାଣୀ ଦ୍ଵାରା। ସେଇ ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ଯଦି ହବା, ସେମାନଙ୍କର ଅହେତୁକି ଅନୁକମ୍ପାରୁ ଆମର କଣ ହବ? ଆମର ଦୁଷ୍ଟ ମନ, ବିଚଳିତ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ଅଶାନ୍ତ ଏ ଯୋଉ ଚିତ୍ତ ବା ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରତି ଧାବିତ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ହବନି। ମନ ବଡ ଏତେ ସହଜରେ ଆମେ ମୁଖରେ କରୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ମନ ଯିବନି। ଏଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହବା ଦରକାର। ସେମାନେ କୃପାରେ ଏସବୁ ହେଇଯାଏ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଧରିଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ, ଧରିଲେ ଟେକି ଫୋପାଡି ଦେଲେ, ପୁରା ଫୋପାଡି ଦେଲେ। ଏତେ ସମୟ ଧରି ବସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ପୁରା ସାରାତି ସାର କଥା, ଟେକି ଫୋପାଡି ଦେଲେ। ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ ତ ପୁରା ବିଷ୍ଣୁର ଦୂତଟା, ଏଇଟା ମୋର ଚିରଶତ୍ରୁ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ, ତାର ଦୂତ ଇଏ। ଆମର ଚନ୍ଦନ ମନ ସଦୃଶ ଦୈତ୍ୟ କୂଳକୁ କହିଲେ ଚନ୍ଦନ ମନ ସଦୃଶ ଦୈତ୍ୟ କୂଳକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପୀ କୁଠାର ଇଏ ହଉଛି ବେଣ୍ଟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ବିଷ୍ଣୁ ଯଦି କୁରାଡି ହେଲା, କୁଠାର ଇଏ ହଉଛି ବେଣ୍ଟ, କାଠର ବେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରୂପ ବେଣ୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ବିଷ୍ଣୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଚନ୍ଦନ ବନ ଦୈତ୍ୟ କୂଳ ରୂପୀ ଚନ୍ଦନ ବନକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାନେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ବଂଶର ଚନ୍ଦନ ବନ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଆ, ସେମାନେ ଯାହା କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଟା ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବ। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର, ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ସବୁ କିଛି ଠିକ, ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଚାର ଏଇଆ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ବନ ସହିତ ଦୈତ୍ୟ କୂଳକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁର କୁଠାର ରୂପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆସିଛି, ଏଟାକୁ ନିୟମ ମାରିଦିଏ ବୋଲି କହିଲେ। ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଆଗ ମାର, ଇଏ ମୋ ପୁଅ ନା, ୟାକୁ ମାରିଦବା ଦରକାର, ତାକୁ ସଂହାର କରିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ପହିଲମାନ ମାନେ ଆସିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ରେସଲର ହେଇକି, ପୁରା ବଡ ବଡ ପହିଲମାନ, ସେମାନେ ସବୁ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବସିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ବସିଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଧ୍ୟାନ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଭଗବାନ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ରାମ 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 ହରେ। ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ବଡ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା, ସେମାନେ ଏତେ ବଳଶାଳୀ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବର୍ଚ୍ଛା ଆଣିକି ଶଲ୍ୟଭେଦ କଲେ, ମାନେ ଖେଞ୍ଚିଲେ ପୁରା ଉପରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଅସ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ମୁନିଆ ଧାର ଥିଲା, ସେ ଥ୍ରେଡ କଟିଗଲା, ପୁରା ବେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ସବୁ। ଯେମିତି ପଥରକୁ ଲୁହାକୁ ପିଟିଲେ ଯେମିତି ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ଶରୀର ତାଙ୍କର ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଳଶାଳୀ ପହିଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ କିଛି କାମ କଲାନି। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଲଜ୍ଜିତ ହେଇକି ମଇଦାନ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ସେମାନେ। ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲେ, ଆକୁ ମୋ ସାମ୍ନା ମାର, ଯେମିତି ହେଲେ ମାରିବା ଦରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅଦ୍ଭୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ଏମିତି ମାନେ ଆମର ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୁଲିସ ବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ କି କଷ୍ଟ ନଥିବ, ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ବେକରେ ପଥର ବନ୍ଧା ହେଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀଙ୍କର ବେକରେ ବଡ ପଥର ବାନ୍ଧିକିରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଡୁବା ଗଲା, ଯେମିତି ଉଠି ପାରିବନି।
तथा श्री भगवान ताको रक्षा कले भगवान का नाम कर से धीरे धीरे ऊपर आसिला उठी गले तापर उच्च तुंग शिखर पहाड़ को निया गला पहाड़ को नहीं तांको धरी के दूली खेलला हेले धरी फोपाड़ले तळु फोपाड़ले पूरा तळे पूरा चुन चुन हो जाया कथा किंतु से तळु फोपाड़चंदी भगवान के कृपा रे से गोटे फूलमाला भलिया दोली दोली आसन पुष्पमाला जिनते आसे आराम रे सुरक्षित दंडायमान है भगवत शक्ति है भगवान जब रक्षा करिए हरि रखे मारे किए पूरा तेणु जाके रखे सैया मार सके ना कोई बाल भी बंका हो ना सके कर ना सके सारे जग बैरी हुई सारा जदि सैया माने भगवान जब रक्षा करिवे सारा संसार भी तार जदि शत्रु ही जिवे तार गोटे रोम मध्य तार बंका करि पारे जदि भगवान ताको रक्षा करछन ए प्रकार भगवान पर शरणागत हवा दरकार किंतु भगवान मते रक्षा करिए बोले हमें वीर होलाबा से ठीक नहीं भगवान के शरणागत हवा से हमको रक्षा करिए भगवान निजे कहचंदी थरे मात्र जे मो पाखे शरणागत होइछि सकृदेव प्रपन्नस्मि जे कहले थरे मात्र जे मो पाखे शरणागत हे गोविंद तमेई मोर जे कहचंदी भगवान कहचंदी अभयं ददामि तस्मै एतत् व्रतं मम भगवान कहचंदी मु ताकू सबोल पई अभय प्रदान करे एटा होछि मोर व्रत संकल्प ठाकुर जी गोटे व्रत होछि प्रतिज्ञा होछि जे तांक पर शरणागत हो हे रासबेरी तमे ही मोर तुम बिना मोर केही नाही प्रभु तमे ही मोर सब किछि एति जे हाथ टेकी दो ना द्रौपदी लज्जा को छाड़ी दिन हाथ टेकी दे जगदीश्वर कही गजराज जिंति सुंड टेकिले हे जगदीश्वर ए प्रकार शरणागत कि जोने भगवान पकरे समर्पित हेयंती तांकु डाकंती भगवान तांको सुदर्शन चक्र तांक पाखर रखंती तांकु सबले अभय प्रदान 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 कर अभय ददामि तस्मै कहला ताकु से अभय प्रदान करन तेणु प्रहलाद जी तो भगवान के शरणागत भक्त ना तेणु हिरण्यकश्यप त्रिपुर विजय से माने त्रिपुर माने जो भुवस्व सारा दुनिया ऊपर से राज करते पूरा एक छत्र सम्राट थे माने हिरण्यकश्यप मूर्ति पूजा करा होतला भगवान बोली ए प्रकार निरीश्वर माने थिला छे जहाँ भी तथापि तार निज पो कुसे मारी पानी वर्तन ये सब बड़ा आश्चर्य बात शेषरे अग्नि रे निक्षेप करा जायछि अग्नि केमते करला तांको भौणी थिला होलिका हिरण्यकश्यप भौणी हला होलिका ताको बर मिलथिला यदि से अग्नि भीतर प्रवेश करियो अग्नि ताको स्पर्श करियो से साड़ी भीतर ढांकी के से रहि जिवो से भाई की कर परामर्श तुम चिंता करनी नहीं आस मु ताको कोड़े धरी अग्नि भीतर प्रवेश करी मु जो साड़ी भीतर आवृत होते मोर अग्नि मते जली परियोनी किंतु ये तली पुड़ी मरी जीवो ए प्रकार भाई भौणी सला सुतरा हले से यही करा गला ये तो बापांकर भौणी माने पी सीधा हो होलिका को धरले कला करते कले ला 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 आजा आजा तापरे गले से जुई सजाड़ा गला ताको नहीं बसेले जुई बसेले से होलिका धरी बसचंती भगवती सारा एमती गोटे पवन प्रवाहित होला प्रबंधन प्रवाहित होला से होलिकार से साड़ी खसी गला प्रहलाद घुड़े गला साड़ी भितर प्रहलाद रही गले होलिकार देह प्रत अनावृत अग्नि ताको जाली की ध्वंस राख कर दला प्रहलाद बाल बाल से रखी थे गले ये भगवान की कृपा भगवान जो रक्षा करिए ना अद्भुत तांकर विचार से तापरे निबुज अंधकार कोठरी भितरे जेते सहस्र लक्षाधिक बिच्छू अछंती एसो से भितर तांको निक्षेप करा गला सर्प भी अछंती किंतु केही तांको दंशन कलेनी केही दंशन कलेनी सेठी मध्ये से भगवान का नाम जप करी करी रक्षा हेछंती तापर द्वार खोला गला प्रहलाद आराम रे बसी अछि और तेजियान देखा होछंती हिरण्यकश्यप गुटे पर गुटे जंत्रणा दउछंती किंतु सबुतरे से असफल होछंती शेषरे से निजे भी भयभीत हेगले काहे भयभीत हेगले यदि ये मोरुनी मु आपको एते कष्ट देछि यदि ये मोरुनी निश्चय दिन ना दिन बड़ हबो बड़ होले ये तो प्रतिशत प्राणी मते तो मार दो ये मु आपको एते जंत्रणा देछि से केबे भूली परियोने एबे छुटिया पिला है अछि जेतल से बड़ हबो ये मते मार दो तो त्रिपुर विजय हिरण्यकश्यप महामान्य सम्राट मते भयभीत हेगले ताकर छुटिया पो पाखरे ए होछि भगवान कर कृपा भगवान के शरणागत जी तो तार धन न थाओ तार मैन पावर मनी पावर लोक बल न थाओ पैसा बल न थाओ तार पद पदवी न थाओ तार किछि न थाओ दुनिया ताको रिजेक्ट करता जदि भगवान ताको सिलेक्ट करछंती शरणागत जदि अछि से बस तार के किछि केति कहि पारे भगवान पर शरणागत होवा दरकार
ତାପରେ ମହାକାଳ ସର୍ପର ବିଷ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ, ସବୁଠୁ ଟାଇଫନ କୋବରା ସାପ ଯାକୁ ବଡ ବଡ ମାନେ ବଡ ବିଷ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଷକୁ ପାନ କରାଯାଇଛି, ଜବର ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବିଷ ପାନ କରିଛନ୍ତି, ବିଷ ବି ଅମୃତ ହେଇଗଲା, ବିଷ ବି ଅମୃତ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆମେ ଚରଣାମୃତ ସେବନ କରୁଛେ, ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛେ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହରଣ ସର ବ୍ୟାଧି ନିବାରଣ ନା କଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହରଣ କରି ପାନ କରିବା, ଯଦି ଖାସ ହେଲାଲେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା, ଟିକେ ଖାସଟା ଭଲ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାଇ, ସର ବ୍ୟାଧି ସବୁ ରୋଗ ଦୂର କରିବ, ଆମେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛେ? ବିଶ୍ୱାସ ନା ଆମର, ସତ କଥା, ବିଶ୍ୱାସ ନା ସତ କଥା। ଆମେ ଚରଣାମୃତ ସେବନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରୁଛେ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହରଣ କୁହାଗଲା, କାହିଁକି ମରୁଛେ? ଆମର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆମର। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ପ୍ରକାର ଆମର କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆମ୍ଭଳିଆ ନଥିଲେ, ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିର ମହାତ୍ମା। ନାରଦଜୀ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏ ଦୈତ୍ୟ ବାଳକ ସ୍ୱର୍ଗରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଦେବଲୋକରେ। ଦେବଲୋକରେ ନାରଦ ଯିଏ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ବୋଲେ କି ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମା ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଦ୍ଭୁତ ମହାତ୍ମା। ଆମର ଭକ୍ତି ଶ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ହରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କହିଲେ, କେବଳ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଥା ହିଁ କହିଲେ, ସିଏ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ତେଣୁ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କଥା, ଧ୍ରୁବ କଥା ପ୍ରାୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି କାମ କଲାନି, ବାର ବାର ଇଏ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ସବୁବେଳେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୁହନ୍ତି, ତୁ ବାପା କଥା ମାନିଯାଏ। ବାପା କଥା କଣ ମାନିବେ, ବାପା ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ତ ଏ ତ ହରିଭଜନ ଛାଡି ପାରିବେନି ନା, ହରିଭଜନ ଛାଡି ପାରିବେନି। ଶେଷରେ ଷଣ୍ଢମର୍କ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ନାହାନ୍ତି, ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ଧରି ଯାଇ ବୁଝେଇକି ରଖୁଛୁ, ଗୁରୁଦେବ ଯଦି ଆସିବେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଯାହା ହଉ ସେ ଦୂରେଇ ଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁକୁଳରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର ପାଠ ପଢି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଖେଳକୁଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଲିଜର ପିରିୟଡରେ ଖେଳିବା କଥା, ଖେଳକୁଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ହରିଭଜନ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ସର୍ବାକର୍ଷଣୀୟ, ତାଙ୍କର ଭଜନ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିବେ। ଇଏ ପାୱାର ଏ ହରିନାମ। ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ହରିଭଜନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ। ଏ ହରିନାମର ଶକ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନି ନଥିବ, ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ କୌଶଳେ ସେ ହେଇଥିବେ, ଏ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଇଏ ମୋର ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବେ। এই হচ্ছে ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ସରି ଯାଉଥିଲା, କ୍ଲାସ ପିରିୟଡ ଓଭର ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମାଷ୍ଟର ତ ପଳେଇବେ, ଇଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ହରି କଥା କହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତମେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲ କେମିତି? କାହିଁକି ଆମ ସାର୍ ମାନେ ଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି? ତମେ ଯୋଉ ପାଠ ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛ, ଆମେ ବି ସେ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛୁ, କାହିଁକି ସାର୍ ମାନେ ତ ଏତେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି? ତାପରେ ଆମେ ତ କୋଚିଂ ନା ପାଇଁ ତ ବାହାରକୁ ଯାଉନେ, ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି ଏତେ କଥା? ଏ କଥା ଆମେ କେବେ ଶୁଣିନୁ। ସେତେବେଳେ ଇଏ କଣ କହୁଥିଲେ କି? ଇଏ କହୁଥିଲେ, ଦେଖ, କୌମାରଙ୍ଗ ଆଚତି ପ୍ରାଜ୍ଞ ଧର୍ମାନ ଭାଗବତ ନିହ ଦୁର୍ଲଭମ ମାନୁଷ ଜନ୍ମ ତଦପି ଅଧ୍ରୁବମ ଅର୍ଥଦମ। କହିଲେ, ହେ ବାଳକ ମାନେ, କୌମାର ଅବସ୍ଥାରୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ଯାଜନ କରିବା ଦରକାର। ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର, ବେଳ ହଉ ଈଶ୍ୱର ସୁମର। ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ନା ଆମେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ ହଉନଥିଲା। ଏ ପଥୁ ଆସିଲା ପରେ ମନେ ପଡୁଛି, ଆମ ଟୀକାକାର ଓଡିଆ କବି ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ ଛୋଟ ସମୟରେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ କୌମାରଙ୍ଗ ଆଚତି ପ୍ରାଜ୍ଞ, କୌମାର ଅବସ୍ଥା ମାନେ 5 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ବୟସ ବା 5 ବର୍ଷ, ଏଇ ବୟସରେ ହିଁ ହରିଭଜନ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଯାହା ନ ହେଇଥିବ ବାଳୁତ କାଳେ ତାହା କହିବ ପାଚିଲା ବେଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଳ କି ଜାଣେ କାଳର କଥା, ସେ କଥା କହିଲା ହବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଡ୍ରାଇ ଆସିଗଲାନି। ତେଣୁ ପାଚିଲା ବାଳ ହଉ ପଛେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହରିଭଜନ କରିବା ଦରକାର, ସେ ସାରି କରିବା ଦରକାର। ଅଜାମିଳ ଶେଷ ସମୟରେ ବୋହମ ଡାକିଥିଲେ, ଅଜାମିଳ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଯୁବ ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ନାରଦ ସଂସ୍ପର୍ଶ, ତାପରେ ହରିଭଜନ କଲେ। ରାମ ରାମ ବି କହିପାରିଲେ, ମରା ମରା କହିକି ସେ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲେ।
ତେଣୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ହରିଭଜନ କରିବା ଦରକାର ସେ ସମୟରେ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହଉଛି କୌମାର ଅବସ୍ଥା, ଛୋଟ ସମୟରେ କଣ ସଂସାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ପଡିନଥିବ। କୋମଳମତି ଶିଶୁ ମାନେ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ପୁରା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ପୁରା ହେଇଥିବ। କୌମାର ଅବସ୍ଥାରୁ ଭାଗ ଧର୍ମକୁ ଯୋଉ ହରିଭଜନ ଭକ୍ତି ସବୁ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ ଜନ୍ମ, ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତଦପି ଅଧ୍ରୁବମ, ଏ ଅନିତ୍ୟ। ଦୁର୍ଲଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ନା, ଏଇ ଟାଇମ ସବୁ ଦିନ ନା ଦିନ ମରିବା। କିଏ ଅମର ଅଛି କି ଜଗତରେ? କେହି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମରିବା। କେତେ ଲାଦେନ କଣ ଗୋଟେ ବଙ୍କର ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଥିଲା, କଣ ମଲାନି କି? ଖୋଜି ମାରିଲେ ତାକୁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଗଲା। ମୃତ୍ୟୁ କେହି ଟାଳି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଅଧ୍ରୁବମ ଇଏ କହିଲା। ଅଧ୍ରୁବମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନିତ୍ୟମ ଅଧ୍ରୁବମ ଅର୍ଥଦମ, ଏ ଅନିତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି, ଆମେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିଛେ ଏତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ମୃତ୍ୟୁ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛେ ନା, ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷାର କହିଲା ତତେ ବାଘ ଦ୍ଵାରା ମରଣ ହବ ତୋର। ରାଜା ପୁଅ ଥିଲା ସିଏ, କାହାଣୀ ପିଲାବେଳେ ଶୁଣିଥିଲେ। ରାଜା ତ କହିଲେ ଆଗକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠେଇବାନି, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି ତ ବାଘ ଦେଖିବ ନା, ଚିଡିଆଖାନାକୁ ପଠେଇବାନି, ବାଘକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମରିବନି। ସେ ରଜା ପୁଅ କଣ ଚିନ୍ତା କଲା, ବାଘଟା କେମିତି ଘର ଭିତରେ ଥାଇକିରି, ବାଘଟା କି ପ୍ରକାର? ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା, ମୋବାଇଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତା, ଗୁଗଲ ଗୁରୁ କାଢିଥାନ୍ତା, ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା। ସେ କାହାକୁ ଡାକିଲା, ବାଘର ଆର୍ଟ ଗୋଟେ କଲା, ସେ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ବାଘ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ମାରିଦେଲା। କାହାଣୀ ପ୍ରକାର ଆଉ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଶଙ୍କରଜୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯମରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। କଣ ଗୋଟେ ଭଗସ ତାଙ୍କର ଆସ୍ୱାଦନ ହବ। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯମରାଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯମରାଜ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଦେଖି ହସିଲେ, ପକ୍ଷୀ ଦେଖି ହସିବାରୁ ଗରୁଡଜୀ ସେଠି ଥିଲେ। ଗରୁଡ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ଯମର ନଜର ପଡିଗଲା ବୋଲି ଅସୁବିଧା ହବ। ଯମରା ଦେଖିବ, ଯମର ନଜର ପଡିଲା ଯେ ମରିବ ସିଏ। ତେଣୁ ଗରୁଡ ଭଗବାନଙ୍କ ବାହନ ନା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉଦାର ହୃଦୟ। ପକ୍ଷୀ ବିଚରା ଯମ ଦେଖି ହସିଲେ, ପକ୍ଷୀ କାନ୍ଦିଲେ। ପକ୍ଷୀର ସମ୍ପର୍କ, ଗରୁଡ ମହାନ ପକ୍ଷୀ, ଚିନ୍ତା କର ନା ମୁଁ ତୋତେ ନେଇଯିବି। ସେଠି 700 ନା 7000 ଯୋଜନ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନେଲେ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନେଇ ତାକୁ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଗରୁଡକୁ ନିମିଷ ଭିତରେ ନେଇଯାଏ, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ମିଟିଂ ସରିଗଲା, ଯମରାଜ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ଗରୁଡକୁ କହିଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ମୋ କାମଟା କରିଦେଲ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି। ଗରୁଡ କହିଲେ କଣ ହେଲା କି? ନା ଏଇ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ତାର ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ତାର ମରଣ ଦଶା ଥିଲା, ଗୋଟେ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦଂଶନ ହବ। ତେଣୁ ତାର ମରଣ ଦଶା କୋଉଠି ଥିଲା? ଏଇଠୁ 7000 ଯୋଜନ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ମରଣ ଦଶା ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାବିଲେ ଏତେ ଦୂର ଯିବ କେମିତି? ତମେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଦେଲ, ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ସେଠି ତାକୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ ହେଇଯାଇଛି। ବିଧାନ ଆଜ୍ଞା, ମୃତ୍ୟୁ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। ଗରୁଡଜୀ ଯାହା ତମେ ମୋର କାମରେ ଲାଗିଗଲ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଧାନ ଠିକ ହେଇଗଲା। ଗରୁଡ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ମୃତ୍ୟୁ କେ ଟାଳି ପାରେନି, ଧନ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଭଗବାନ ଲୀଳା ବଡ ବିଚିତ୍ର। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ ଜନ୍ମ ଅଧ୍ରୁବମ, ଅନିତ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଅନିତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଶରୀରଟା ମିଳିଛି, ଏଥିରେ ଅର୍ଥଦମ, ଆଉ ଦ୍ୱାରା ପରମାର୍ଥ ସାଧନ ହେଇପାରେ। ଏ ବଡ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶରୀର। ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କୁହାଯାଇଛି, ଖାଲି ଖାଇ ପିଇ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରି ମରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏନି। ଆ ଦ୍ୱାରା ହରିଭଜନ କରିହବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ହରିନାମ କରିପାରିବା, ହରିକଥା ଶୁଣିପାରିବା, କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ରଙ୍ଗ ସବୁ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କରନ୍ତିନି। ତାହେଲେ ଏକମାତ୍ର ଏ ଶରୀରଟା ହଉଛି ଗୋଲୋକର ଦ୍ୱାର କୁହାଗଲା, ଗେଟ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଗୋଲୋକ କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଭାରତର ଦ୍ୱାର ବମ୍ବେ କୁହାଯାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦ୍ୱାର ହଉଛି ମଣିଷ ଶରୀର। ଟିକେ ଖାଲି ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଗୋଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଗୁରୁ ବର୍ଗ ଆମକୁ ଠେଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହୁରି ପଛକୁ ହିଁ ଆସୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ସ୍ୱଭାବ, ଆମର ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମ। ସେଥିରେ କହୁଛି ଦେଖ ଦୈତ୍ୟ ବାଳକ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଖ ପଛରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଧାବିତ ହଉଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ସୁଖ ଅଛି ମିଳିବ, ସର୍ବତ୍ର ଦୈବତି ଲଭ୍ୟ ଦୈବ, ଯଥା ଦୁଃଖ ଅଯତ୍ନତ। ଦୁଃଖକୁ ଅନାଦର କଲେ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ଆସେ,
से प्रकार सुख जदि भाग्य अच्छे आसो भाग्य फलती सर्वत्र न सविद्या न च पौरुष पढ़ी पढ़ दुख के वेलकम करेगी किए कहे प्रभु मत मो दुख आसु मत टे रोग हो मोर विपदी पड़ू लोक मान मत छी छी करतु किए कहे कि से पूरा उच्च महाभारत कहते कुंती भाया महात्मा वासुदेव घोष भाया महात्मा सब कहते संसार कई कहते तथा दुख को न चल दुख आसूची ना दुख को न चाहिए अनादर कले दुख आसूची से प्रकार सुख को न चाहिए सुख आसो तेणु हे बालक माने सुख दुख चक्कर पड़नी समय को बर्बाद करनी भगवान का भजन कर कहले तत् प्रयास न करते यथा आयुर्वय परम कहले बास न तथा बिंदते क्षम यथा मुकुंद चरण भुजम भगवान मुकुंद चरण कमल रे ध्यान कले जो आनंद अच्छी किंतु ये सुख दुख चक्कर घाटे की भगवान के चरण वंचित दुर्दशा कह एति कहला प्रश्न कले प्रहलाद तुम जान कि कथा सांग माने तो सार मान कथा कही ना आमको पाठ पढ़ा जाए आ तुम भी हॉस्टल रोच आम भी हॉस्टल रही बाहर तो कोचिंग पढ़े नौन तुम्हें तुम्हें एत कथा जान केमती कौन आसले बुढ़िया बुढ़िया कथा कह तुम कहले अरे मु नारद मत शिखे नारद कुड़ी देखा तुम्हें ना मो माँ नारद आश्रम थे माँ को गर्भर थी नारद कहते शुणुली गर्भर शुणी 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 हूँ तेणुक गर्भधान माँ मान जो अंतसत्व पीरियड जो कहला कैरिंग स्टेज से बड़ा पावरफुल समय से समय सब भगवत चिंतन करने दरकार भगवान का नाम करने दरकार भगवान को प्रसाद सेवन करने दरकार भगवान को दर्शन करने दरकार यही प्रकार शुद्ध आहार शुद्ध चिंतन शुद्ध स्वभाव रही सदाय कर श्रवण कर निश्चित रूप से गर्भ जे प्रकट हे से शुद्धात्मा प्रकट ये पूरा अंडरलाइन कर दरकार कहीं गर्भधान कैरिंग स्टेज बड़ा इंपोर्टेंट स्टेज से समय आजिकल जो अत्याधुनिक सभ्यता चिकेन खाइए चाउमिन खाइए बर्गर खाइए से जगह खाइले कहीं बापा माँ को बाड़े कौन अच्छे सर मोबाइल देखी से पिला जन्म ही मोबाइल देखिए तेणु से समय माँ मान उपयुक्त समय गर्भस्थ संतान मानसिक स्थिति की सुस्थ करने से निजर मन को सुस्थ करने दरकार खाद्य कथोपकथन आचार विचार चिंतन शुद्ध रही तार प्रभाव पड़ो संतान तेणु कहले मो माँ जो थे नारद आश्रम से गर्भर थी से नारद सब हरिकथा कहते बढ़िया बढ़िया उत्तम उत्तम कथा कहते से सब शुणी शुणी मोर मन रहीगला तापर से हरिनाम हरिकथा कहते हरिनाम कर हरिनाम आरंभ कले कीर्तन चलला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो तो सब सांग माने बसी हरिनाम कीर्तन कर सार माने थिले कुआडे लीजर जाइथिले कुआडे जलिया फुलिया खाइया पई मते से दी जण आसले संड उमर आसले एमाने सब छात्र माने बसी हरिनाम करथुंदी से माने दूर लागी के आसले किंतु पाखु आसी देखले सुनिले हरिनामटा से माने मोदे इच्छा लाठी कीर्तन करिया पई से माने तो स्टूडेंट मान सब मिसी गले हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे समस्त बोलो मझे मझे हिरण्यकश्यप तार दूत पठाए हालचाल गुरु को बुझिया देखो प्रहलाद गला से कौन कर कौन ना बुझी आस किसी सैनिक आसिले प्रथम से दूर देखले कीर्तन होची कौन होची एनुअल फंक्शन होची ना कौन सब देउचन स्टूडेंट मान वार्षिक उत्सव होतो स्कूल रे से माने आसी दूर देखिले कीर्तन चलची से माने तो धीरे धीरे कीर्तन भीतर शामिल हो गेले बर्तमान सार माने छात्र माने जते बालक माने आ से सैनिक माने
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सन्नी माने फेरिकी गलेनी हिरण्यकशिपुर हेडाक आरंभ होला। अरे एते सब खबर किसी मिललानी। से पठले सेनापति पठले तमे टिके जाओ। सेनापति आसिले घोड़ा रे आसिले, से दूर देखले कि सन्नी जा एते टिके ओबिडिएंट हो नानी गले राजांगर कथा पालन करे कथा। से देखले दूर रो पूरा पूरा उदंड कीर्तन चाले छी। से भले निश्चय किसी बासी ओछ हो तो होई ना। से देखले दूर देखले तापर रथ घोड़ा ओले की धीरे धीरे जाउचंदी। आ से भी निजो संजत करि पालेनी। परिणाम चलती सब दत्ते वाले नृत्य करते से मते आसले हाथ उठे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो गाउचंदी ना। अरे अस्त्र माने गाउथले तांकर से गोटे विष्णु मंदिर नथिला। आम तो रासबेरी अछंती मनीष आउदे आम माने तो मुह खुलने माने तापु हिन हिला गाइबे सब कीर्तन करी नले जेतले हिरण्यकशिपु देखले सैनिक आसले सेनापति आसले से मंत्री पड़ले। मंत्री जाओ कौन खबर ताको टेंशन नहीं हिरण्यकशिपु निश्चय किछु गोटे घटना घटिছে काना प्रहलादर विश्वास नाही से भयभीत हेतिला एते ताको जंत्रणा देला पर से मरुनी निश्चय किछु चाल करछि बोधे। मंत्री महोदय आसले सत्य कथा महाराज बड़ उद्विग्न अछंती से रथ रे आछंती दूर देखले पूरा कीर्तन चलछि सेनापति टिके हाइट थिले पूरा पूरा सेनापति हाइट ना पूरा बलिष्ठ से ताको किरीट देखले मुकुट प्रदान से भी देउचंती कहले सेनापति कोन देउचंती सम्मान देउचंती। मंत्री कौतूहल आसी रथ रो ले देखले सब कीर्तन चलछि पूरा उदंड कीर्तन कार कापते निघा ना दृष्टि समस्त कीर्तन नृत्य करछन हाथ उठे ये मते निज संत करि पलनी संजत करि पले ये भी भीतर शामिल ले कहले हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। भाई आम नेता माने भद्र व्यक्ति माने एमती पार्टी करछे से टेबल उठुची पूरा असेंबली रे एडा छात्री कोना उड़िया कथा पार्टी गले काहे किसी करि पन्नो हा किछला सेतल हिरण्यकशिपु चिंता कले भाई केही आसलेनी मंत्री भी आसलेनी से आ संजत करि पारे निश्चय बड़ घनीभूत माने विपद आसी तेणु से निजे स्वयं रथ बाहर कले महामान्य त्रिपुर विजय सम्राट से भी उद्विग्नग्रस्त होइले बहुत भयभीत कि से रथ बाहर के आसले दूर देखले जो चलछि कीर्तन प्रदंड कीर्तन समते माने एकास्तर कीर्तन करते ना पूरा केते केते मीटर केते किलोमीटर पर्यंत शब्द सुबुची तेणु से कौतूहल आसले कौन चल सुनले जे हरिनाम चलछि प्रभावित आसले से लागी गिरी अरे एटा को बंद करथले से मु जानि छि जा भाबली ताहा से सृष्टि कला एटी धीरे धीरे से आसिले निकटवर्ती हेले किंतु कीर्तन जो चलीछि से हरिनाम प्रभाव कृष्ण नाम तो एई तो स्वभाव जेई सुने जेई जपे पूजे तार भाव इस दत्य हेले कौन होला कानटा तो बंद करि परियो ना कर्ण भितले कृष्ण प्रवेश करचंती आ समस्त नृत्य करचंती शेषरे रथ ऊपर बसी मध्य ओलेहिलांती महामान्य सम्राट जब कीर्तन चलछि से मध्य कीर्तन चलते तार मस्तक दधिल्यमान कर माने हलिले से हिरण्यकशिपुर हृदय को मध्य हरिनाम विगलित कर देला हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हिरण्यकश्यप पार्टी कले बंद कर उपस्थित ହେଇଗଲେ ନା ସେ ତ ହଲୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଆରେ ଦେଖୁନ ମତେ के ଦେଖୁନ ତ ମୁଁ ନାଚୁଛି ରଥ ଭିତରେ के ଦେଖୁନ ତାପରେ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବାଜା ବନ୍ଦ କର ସବୁ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଆସିଲା ସେ ଗୁରୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲନି ଏଟା ଟାଣି ଟାଣି ନେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଟାଣି ଟାଣି ରଥରେ ବସିଲେ ଚାଲ ସିଧା ସିଂହ ଧରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତମେ ସତ କଥା କୁହ ତୁମେ କା ବଳରେ ବଳିଆ डायरेक्ट क्वेश्चन आ उपाय नहीं यार सब विद्या सरी जिते प्रकार विद्या प्रयोग करते हिरण्यकश्यप जाकर भूकंचन पृथ्वी त्रिलोक भयभीत भयर संचार आसुला किंतु से तार जन्मित संतान 5 वर्ष गोटे एडी कटी बाल छुआ प्रति तार भयभीत होगा सी पचार तुम क्या बल बलिया मु त्रिपुर विजयी तथे मो प्रति तुम भय ना प्रहलाद हसिले हे पिताश्री निजू कहीं त्रिपुर विजयी कहते मु तो ग्रहण करे तुम भीतर कहीं तुम भीतर क्या शत्रु तुम पराभूत कर पार काम को क्रोध को लोभ को तुम कुछ त्रिपुर आगे ए तीनटा विजय कर जब नरकर तीनटा द्वार काम क्रोध लोभ ए तीनटा पर विजय प्राप्त हो तापर मु जानी तो त्रिपुर विजय अथवा जो प्रश्न को का बोल बोलियार हे पिताश्री ये जो सूर्य चंद्र जात जात होचंती जत बात जत भयात बात जा भୟରେ पवन प्रबंधन प्रभावित होचंती अग्नि ज्वलती इंद्र वर्षती विभिन्न प्रकार जो कहले जा भୟରେ सब किछ परिचालित होचे विशेषकर जार शक्ति रे तुम आज शक्तिमान होइछ से होते सर्वनियंता सर्वव्यापक ईश्वर से ईश्वर हाँ से पूरी रोचंदी से सर्वत्र रोचंदी खुजिला से हिरण्यकश्यप तार जेते दूत थले पटेले पूरा अनल अनिल अंतरिक्ष पूरा तल अतल वितल तलातल महतल रसातल पाताल भू भुवस्व जन तपम ब्रह्मांड पूरा फुलताड़ कर खोजला भगवान भगवान कौन खोजले मिलती ना कौन एमती से कौन आलू पियाज मार्केट ना कौन जड़ बुद्धि संपन्न लोक माने जो मानकर निजर पुरुषार्थ पर बल थी जो मान बुद्धि निजर बल निजर ज्ञान निजर विद्या निजर धन निजर लोक बल निजर रूप निजर प्रतिपत्ति अभिजात्य आपर जो मान कुलीनता जो बेसी जो बल थी से माने भगवान को एमती खोजती शरणागति खोजती तो हिरण्यकश्यप भावला मु सब किछ कर पारि खोजला से भगवान को भगवान मिलले जैसे से बुली बुली सब तार दूत मान आसले कहले महाराज से भगवान विष्णु कोडी ना इसलिए प्रहलाद प्रकाश देख प्रहलाद मु जानि तुम मिछ कोन से जानि तुम मिछ कोन आ तमर कथा से सत्य ताले ईश्वर बोली केउडे अछंती मु तो सारा दुनिया खुल तड़ कर खोजली बुद्धि रे खोजले हबो कि संभव नहीं भगवान माने ब्रह्मा जी ताक प्रार्थना रे कहछन ए जो ठाकुर जी केते बेले को उद्देश्य रे को रूप रे काहे की प्रकट होचंती मु भी जानि पारनी खाली मु जानिया कथा छड़ तांकर शक्ति की प्रकार क्रियमाण होती जगत रे बहिरंगा शक्ति की प्रकार क्रियमाण होचे सेटा मु बुझी पारुनी आ भगवान केमते बुझी ब्रह्मा निजे कहछन गोटे वैज्ञानिक थिला पागला बहिरंग स्टीफन हॉकिंग सुनिथिए से ब्लैक होल ब्रह्मांड भेद रहस्य करया पे जो यंत्र तैयारी कला केते अर्बुद अर्बुद डॉलर खर्च होइतिला माटी भीतर रखला से ब्रह्मांड रो रहस्य करया पे से यंत्रणी फाटिला से पूरा ब्लास्ट होइला से अब भगवान कर शरणागत ले भगवान विषय बुझियो जवन शरणागत से माने स्व शरीर अन्य प्लानेट जाउछन भगवान कर रहस्य बुझुछन किंतु बुद्धि द्वारा जने करछन से माने किछि पारुना हिरण्यकश्यप बुद्धि द्वारा खुजिले भगवान को मिलन तंको क्षेत्र से कहले तमे पहुंच ईश्वर मु मानुची ईश्वर केउडे अछंती कि सर्वत्र खुजिले मते ईश्वर मिलिलेनी त
तेणु भावुचे प्रहलाद मुई से ईश्वर बोले मुई से ईश्वर तू मानी जा मत ईश्वर बोली तोर मोर झगड़ा खत्म बाबा लाला प्रहलाद हसिले कहले वाह पिताश्री बढ़िया सॉल्यूशन समाधान देला ईश्वर ईश्वर मानी ठीक अच्छे तमे ईश्वर ईश्वर के अंश तमे किंतु ईश्वर ईश्वर अछंती से कोडी सर्वत्र अछंती से त हिरण्यकशिपु पूरा राग प्रधान कहले कोन ए खंबर अछंती कहले हां अछि मो प्रभु एठी अछंती जेतो कहले ए खंबर अछंती एक प्रहलाद कहले हां एठी अछंती बस एतिकी यथेष्ट तापर हिरण्यकशिपु जो पूरा प्रधान नदी जोर दौड़ी गल ताकर गदा थिला जोरदार गदा प्रहार करछ से स्तंभ पर विकटाला गर्जन करी बोलो भुसुड़ी सेठी पूरा सारा ब्रह्मांड जमी पूरा भूकंप सृष्टि है पूरा जे प्रकार आसे साइक्लोन आसे चतुर्पार्श्व खाली घूर्णी बलय सृष्टि चक्राघात रे हिरण्यकशिपु खाली घूरी बोलছে এই प्रकार विकटाल शब्द हला सत्यं विधातुं निज भूत्य भाषणि भक्ति च भूतेश क्लिष्टात्मना तापर विशेष कर हां सत्यं विधा निज भूत्य निजर भूत्यर निजर सेवकर कथा को साकार रूप करिया पई भगवान कौन कले जे प्रकट हले की प्रकार प्रकट होचंदी कहिछि स्तंभे सभान मृगंग न मानुषम स्तंभ भितरे सभा भितर प्रकट होचंदी मृग रूप रे की मानुष रूप रे माने मनुष्य नै कि सिंह नै ए प्रकार अद्भुत रूप से प्रकट होचंदी स्तंभे सभायं न मृगंग न मानुषम तो जब ठाकुर जी प्रकट हले से समय विकटाल गर्जन हला ललकार गर्जन होइछि तापरे अद्भुत गर्जन होइछि से गर्जन रे हिरण्यकशिपु चक्राघात हेगला से पूरा घुरी बोलला किछि समय पर से स्तंभित होइछि शब्दर कोड से देखिया सुनिला स्थिर होई के देखला जे शब्दटा से स्तंभ निकट विराट अद्भुत रूप को आगला अद्भुतं रूपं उद्वहन ए प्रकार रूप प्रकट होइछि जे अद्भुत रूप अदृश्यता अद्भुत रूप उद्वहन ताकू के देखि नांती अदृश्य रूप के रूप के देखि नांती के चिंता करनांती की प्रकार स्तंभ भीतर प्रकट ले अधा मृग अधा सिंह अधा मनुष्य ना मृग न मानुष जे कि अखिल भूतर परतत्व जे कहा गला जे कि ब्रह्मांड मूल आधार जे कि निजर सेवक भक्तर वाणी को साकार करिया पे प्रहलाद तल कहले हां म ईश्वर एठी अछंती एति यथेष्ट नरसिंह भगवान को निज भृत्य वासितम सत्यं विधातम निज भृत्यर वचन को सत्यता रूपांतरित रूप दवा पाए सत्यतार परिणत करिया पाए निजे प्रकार अदृश्य अद्भुत रूप से प्रकट हले से रूप देखि ये हाथ गदा खसी गला हिरण्यकशिपु आश्चर्य है कि पूरा किंग कर्तव्य गुण से देखु छी वर्तमान निस्पंद निस्तब्ध हेला निष्प्राण हेला शरीर पूरा किस समय पर से प्रकुशित होइछि तापर युद्ध करे वीर रस आस्वादन कर बाचला ना वीर रस आस्वादन होछि वर्तमान बोलो नरसिंह भगवान की बता प्रहलाद पूरा करपुत्र छिडा हैछंती नृसिंहदेव खाली गर्जन कर ललकार करछंती तापर युद्ध चलछि जेमति गुटी दीटा सन अद्भुत युद्ध चलछि अंतरिक देवता माने भयभीत देखुछन घटना कोन ए प्रकार रूप केबे देखि नथिले भगवान को शांत सौम्य रूप देखा जाए उग्र नृसिंह रूप भक्त को जो दंड दिया जो भगवान सही पारंते ठाकुर जी प्रकार अद्भुत रूप उग्र रूप धारण करि आछंती युद्ध घर पूरा जोरदार युद्ध चलछि सेठी देवता ने कहते प्रभु मार दियंतु संध्या हला पर असुर मान को शक्ति वृद्धि पाई जो आपण जल्दी मार दियंतु काना सब देवता ने सबले प्रार्थना करतले किंतु यार हमको शांति मिलियो स्थिर मिलियो ये तो दुष्टटा जंत्रणा दउचंदी ठीक त्रिसंध्या जतले हला सूर्य अस्त पूर्व से समय ठाकुर जी कौन कले नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु धरिले धरिकरी से घर दी घर मझिरे जो एरुंडी अछि तारि ऊपर रहिले छिडा हले बसिले बसी जंघ ऊपर जानु ऊपर रखले हिरण्यकशिपु तापर पचारछंदी नख देख तापर पच देख हिरण्यकशिपु तू बर मागिथिलु कोन ऊपर मरिबने कि तळे मरिबने तू देख ना ऊपर ना तळे हिरण्यकशिपु देखला से ऊपर नै कि तळे नै जंघ ऊपर अछि तार गुटे बर कटि गला टिके भयभीत हला मृत्यु जस बंचिवार 100% थिला 10% कटि गला पूरा गुटे बर खंड नै गला द्वितीय बर मागिथिलु कोन घरे मरिबने कि भितरे मरिबने कि बाहर मरिबने तू देख भितरे ना बाहर देखला भितरे नै कि बाहर ने पूरा मझिरे अछि से हिरण्य तो सेत्री तार धीरे धीरे मरिवार आशा बंचिवार आशा क्षीण हे गला तापर तू बर मागिथिलु कोन दिन रे मरिउ रात्रि मरिउ वर्तमान देख ना दिन ना राति वर्तमान ये पूरा त्रिसंध्या ये देखल त्रिसंध्या बा ये दिन नहीं कि राति नहीं
ଆହୁରି ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲା, କ୍ଷୀଣ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା କ୍ଷୀଣ କ୍ଷୀଣ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ନେଇଯାଉଛି ନା ତାର ବର ସବୁ ଥିଲା, ବରରେ ସବୁ ବଳିବାର ଥିଲା ନା। ତାପରେ କହିଲେ ତୁ ବର ମାଗିଥିଲୁ କୋଉ ମାସରେ ମରିବୁନୁ, ତୁ ଦେଖ ଏଇଟା କୋଉ ମାସ, 12 ମାସ ନାହିଁ ତୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମାସ ତିଆରି, ମଳ ମାସ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ବୋଲ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କି। ଆଜି ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଆମେ ବସି ଯାଇକି ନୃସିଂହଙ୍କ ବଡ କୃପା, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା, ରାସବିହାର କୃପା, ଭକ୍ତକୁ ଭକ୍ତର ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇ ମାସକୁ ଆଦର କଲେ, ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏଥିରେ ଭକ୍ତକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଯୋଉମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆରତି ଉତାରୁଛନ୍ତି, ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି, ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ଭଗବାନ ସदैବ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, କରୁଛନ୍ତି, କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ବର ମାଗିଥିଲେ କଣ, କୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବୁନ, ଦେଖ ନାଖୁନ ଦେଖିଲେ ନଖ ପୁରା ବଡ ବଡ ନଖ, ଏଇଟା ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ କି ଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଏଥିରେ ତ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତାପରେ କଣ ବର ମାଗିଥିଲୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ଜୀବ ହାତରେ ମରିବୁନ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବ୍ରହ୍ମା ହାତରେ କଣ ତୁ ମରିବ, ଜୀବରେ ମରିବୁନୁ, ବ୍ରହ୍ମାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମୁଁ, ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବ୍ରହ୍ମା, ମୁଁ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଏ ରୂପ କେବେ ଦେଖିଥିଲୁ ନା କଣ, ସିଂହ ଆଉ ମଣିଷ ରୂପ। ସରିଗଲା, ସବୁ ବର ଖଣ୍ଡନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାର ମରିବାର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ପୁରା ଜିରୋ ଆସିଗଲା, ମରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ତ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ପୁରା। ଏତେ ମାନେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆବେଶ, ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଆବେଶ ହେଇଛନ୍ତି, ଅଦ୍ଭୁତ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କୋଉ ଚରିତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍କପଟ, ନିରୀହ, ନିର୍ଭିମାନ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ, ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତକୁ ଯିଏ ଗାଳି କରିବ, ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରିବ, ଯିଏ ଉଦ୍ବେଗ ଦବ, ଉତ୍ପୀଡନ କରିବ, ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବ, ତାର କ୍ଷତି କରିବ, ତାର ସର୍ବନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କେବେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ତା ଦ୍ୱିତୀୟବାର ହବନି, ପକ୍କା ଇଏ ଭଗବାନ ସହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କଣ ସହି। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏତେ ମାନେ ପ୍ରଧାନିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁରା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ଶାନ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାର ଅନ୍ତ ନାଡି ସବୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ବେକରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଏତେ ରାଗ ଭକ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତକୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରକୁ ଦଣ୍ଡ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦବାନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଯଦି ଆମର ବାଣୀରେ, ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣରେ, ବା ଆମର ଆଚରଣରେ, ବା ଆମର କୌଣସି ଆଚାର ବିଚାର, କୌଣସି ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଯଦି ଉତ୍ପୀଡନ ହଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତର ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ଅଶ୍ରୁ ବୁନ୍ଦା ତଳେ ପଡୁଛି, ତାହେଲେ ଆମର କେବେ କଲ୍ୟାଣ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତ ନାହିଁ, କାହାର ପ୍ରତି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ହବାନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଯଦି କାହାର ଉପକାର କରିପାରୁନି, ଅପକାର କରିବାନି, କାହା ମୁହଁରେ ଯଦି ହସ ଫୁଟେଇ ପାରୁନି, କେବେ କାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡେଇବାନି, ନିଜେ ନିଜର ଭୋଜନ କରି ରହିବା, ଏ ପ୍ରକୃତିରେ ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ। ତାକୁ ମାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି, ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଲଲକାର ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ମାରିଦେଲେ, ତାକୁ ପନ୍ତନାଡି ପଡିଲେ, ତାକୁ ରଖିଦେଲେ ତଳେ। ସେ ବଡ ସିଂହାସନ ଥିଲା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର, ରାଜା ନା ସେ, ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ହଉଛି ସିଂହ, ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ଦରବାର ବସିଥିଲା ସେଇଠି ସେ ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ସିଂହାସନ ଯାଇ ବସିଲେ, ବସିକି ଶାନ୍ତରେ ବସିନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଖାଲି ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପୁରା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଇସାଇ ହଉଛନ୍ତି ପୁରା। ତାଙ୍କର ଏତେ ରୂପକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ କି? ବ୍ରହ୍ମାଜି ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କଲେ, ସେ ସ୍ତୁତି ଶୁଣିଲେନି ଭଗବାନ। ତାପରେ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଯେତେ ବଡ ବଡ ଦେବତା ବିଭୂତ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଯକ୍ଷ, କୁବେର, ନାରଦ, ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଶଙ୍କରଜୀ, ସବୁ ଯେତେ ବଡ ବଡ ଦେବତା ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି, କାହା ସ୍ତୁତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ ଉଗ୍ର ନୃସିଂହକୁ ଶାନ୍ତ ନୃସିଂହ କରିବା କେମିତି? ଇଏ ତ ପୁରା ଆହୁରି ଶାନ୍ତ ନଥିଲେ, ଭକ୍ତର ତ ରକ୍ଷା କଲେ, ଭକ୍ତକୁ ଯିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ତାକୁ ତ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ତଥା ଶାନ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ, ତାଙ୍କର ତ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି କମଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଯଦି ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇପାରେ। ବ୍ରହ୍ମା ଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଜଗତ ଜନନୀ, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା କହିଲେ, କିଛି ମୁଁ ଆସିଛି, ବନ୍ଦାପନା ଥାଳି ଧରିକି ଆସିଲେ। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ତାଙ୍କ ଦେଇଛି। ଭଗବାନ କି ବସିଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଚରଣକୁ ଚାହିଁକି ବନ୍ଦାପନା ଆଳତି ଧୀରେ 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 କରିଦେଲେ, ମୁହଁଟାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ହାତରୁ ଥାଳି ଖସିଗଲା ପୁରା। এই ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଥାଳି ଖସିଗଲା, ସେ ବି ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ, କିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହାତ ଯୋଡି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ଏଡି ଗୋଟେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡି ପୁରା ନିମେଷ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁପାତ ହଉଛି,
पूरा प्रसन्न मुद्रा प्रहलाद जी कहना भगवान दर्शन कले से ब्रह्मा कहले हे वत्स देख तमरी ठाकुर प्रादुर्भाव तमें आपको संतुष्ट कर तमें जाओ सब देवता कहले प्रहलाद तमें जाओ प्रहलाद बर्तमान आसी स्तुति आरंभ कर अद्भुत स्तुति भागवत से स्तुति बढ़िया स्वतंत्र प्रकरण हवा दरकार से शास्त्र जो पढ़ो ना आपण मैंने कौन बुझीपारे भक्ति कौन भगवान कौन ये पद कौन अनुभव हुए आम शास्त्र पढ़ुने कि शुणुने कि चिंतन करुने खाली कौन टे माली कर हर गोटे कर मोबाइल टे देखी दे चलती सब से किसी अनुभव ही होनी कि जो मैंने आर भर प्रवेश कर शास्त्र मनन कर अनुभव कर डीप माने रही भर आनंद सब प्रहलाद प्रहलाद गोटे बढ़िया स्तुति अच्छे प्रहलाद कहते हे नृसिंहदेव आसी प्रणाम कले प्रणाम कर प्रणाम कर नृसिंहदेव आखि खोलिले माने नम्र लाखिड़ा चरण कोमलतार स्पर्श है छोटिया बालक से ये हाथ धरी प्रणाम कर धीरे धीरे प्रणाम प्रहलाद देखला शांत हो माने भक्त को शरणागत भक्त को देखला शांत हो स्तुति करना शांत स्वरूप धीरे धीरे रिड्यूस है कमीगला प्रहलाद स्तुति कर हे प्रभु ए देवता मान सत्व गुण सात्विक मानस सात्विक सत्व गुण ए सत्व गुण रे जन्म होता सत्व गुण आधारभूत देवता मान जो आप स्तुति कर संतुष्ट कर तम गुण रजगुण सृष्टि दैत्य कुल जन्म गोटे असुर पिला गोटे ना मत पाठशाठ पढ़ी पार्टी ना मोर बयस बड़ होती ना मोर से प्रकार किसी संस्कार अच्छी रज तम गुण जन्म होती मुझे आप स्तुति करी प्रभु मु स्तुति करी तथापि मु जानी आपनकर महत्व एति तो कहले तथापि मु जानी आप महत्व कौन पाई मु जानी आप संतुष्ट हे मन्ये धना विजन रूप तप सतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि जोग नार धनाई भवंती परस्य पुंस भक्त्या तुतुस गज यूथ पाय अद्भुत श्लोक कहले मन्ये मु एति मन करे मु जानी प्रभु आपनकर स्वभाव को कौन धन मन्ये धनाभि जन रूप तप सतौज रूप द्वारा मन धन धन द्वारा आपन कई संतुष्ट करि परिबे यदि आप धन द्वारा संतुष्ट होते आज तो एलन मस्क बिल गेट्स अंबानी अदानी पर भगवान दास लाइन रे धनी मान पाखे धन द्वारा आप भगवान को धन द्वारा आम संतुष्ट कर मन्ये धनाभि जन जन मान लोक पावर जो लोक पावर आज विश्व विश्व सब अच्छा जो पचर लक्ष लक्ष लोक रही से लोक पावर थे लोक बल थे आप संतुष्ट करें मन्ये धनाभि जन रूप जन रूप भी बहुत कंदर्प रूप थाए साक्षात कंदर्प जी कामदे मत पराभूत होता आप साधारण मनुष्य रूप कौन रूपर अभिमान भी जो मान अच्छी से आपको संतुष्ट करें मन्ये धनाभि जन रूप तप तपस्यार बल थाए से तपस्या कर साधना कर गुंफा जाकि हिमालय तटे कौड़ी कौन सब करते मंत्र मंत्र कर तपस्या आप संतुष्ट होती मन्ये धनाभि जन रूप तप सतौज इस प्रकार वाणी भी रही विद्या भी रही से विद्या द्वारा आप संतुष्ट होते भौतिक विद्या द्वारा भी आप तेज जन तेज भी रही प्रभाव तेज द्वारा भी आप सत्य प्रभाव द्वारा लोक जन गोटे प्रभाव रही से गले गोटे प्रभाव थाए लोक बसीभूत होती से प्रकार लोक प्रभाव आप प्रभावित होती बल द्वारा ही प्रभावित होती क्या द्वारा होती तेज बल प्रभाव बल पौरुष पौरुष द्वारा भी नहीं कौन से द्वारा आप संतुष्ट होती नारा धना बहुत ही परस्य पुंस हे भगवान आप एम संतुष्ट होती किंतु भक्त्या तुतुस गजयुत भाई गजेंद्र कौन था महाराज गजेंद्र बल था शुद्ध बल सरी 10,000 हजार हजार वर्ष युद्ध करी से पानी भीतर बल सरी तार तार पुओ झील तार सन्या सब छाड़ी पड़े ना से पाठ पढ़ा ना विद्या ना रूप था ना लोक बल था ना पुरुष किसी नथिला तार से शरणागत आप संतुष्ट हो गले तेणु हे गजयुत पाय हे गजेंद्र मुख्य भगवान आपन को संतुष्ट करने जानी शरणागत मान आप संतुष्ट होती बढ़िया प्रार्थना कर अद्भुत प्रार्थना कर द्वादश गुणयुक्त ब्राह्मण माने जो मैंने आप पदार बिंदु वंचित होती
ए अरविंद आपनकर पदारविंद जो माने वंचित होचि द्वादश गुण युक्त विप्रकुलोद्भूत व्यक्ति मध्य से माने निजକୁ रक्षा करि परिबेनी किंतु चंडार कुलोद्भूत व्यक्ति मध्य यदि से आपनकर भजन करती ताले से निज गुण तार वंश को उद्धार कर दो महाराज तार कुल को से उद्धार कर दे ए प्रकाश तो से परिसंधि तापरे नृसिंहदेव बड़ संतुष्ट हेचंदी कोलागर तो कोळैचंदी प्रहलाद कोलर धरचंती लेहन करचंदी पूरा सिंह तो लेहन कले चुंबन कले आलिंगन करचंदी तापरे कोति प्रहलाद तुमको टी भय लागुनी सारा तो भय बोले सिंहर शावक सिंह को भय पाए कि महाराज आपण संतान ना से नृसिंहदेव कहते देख लाला तू मत क्षमा कर दे नृसिंहदेव कह शांत हो गले पूरा तू मत क्षमा कर दे कहीं मोर आसवा टे डेरी हो गला मोर आसवा डेरी हो गला मुझे समय गेट अप श्रृंगार अच्छी नृसिंहदेव कहते बहुत समय धरी तो जो दिन हिरण्यकश्यप तम बापा तुमको जंत्रणा देले जो दिन तुमको दंड देले से दिन तू मु श्रृंगार अच्छी आसिया किंतु मु करी कोन मोर स्वभाव होची तू मते सब मोर ना उच्चारण करथुल किंतु मते रक्षा करी को डाकी नथिलो कोच हे प्रहलाद तम मते के रक्षा करी डाकी नथिलो तम मते स्मरण करथुलो मोर नाम नउथुलो किंतु मते तम निज पाइ तुम किछि मागी नथिलो तेणु मु भी बहुत कष्ट पाउथली मोर स्वभाव मते के किछि न केला पदम किछि करेनी द्रौपदी डाकिले से मु रक्षा करी गजेंद्र डाकिले रक्षा करथली मोर स्वभाव एटा तेणु अपेक्षा करथली तुमको रक्षा करिया पे मु किछि रास्ता पाउनथली खाली मु भी से बैकुंठ रे गोलोक रे इतस्तत होतली तुमको रक्षा करिया पे किंतु मते रास्ता मिलुतला जेतेबेले तुम पिताश्री पचले ए स्तंभ रे कोन तो ईश्वर अछंती तुम तो कहल हां मो ईश्वर अछंती एई कथाटा मते खुराक देला सुजोग मिलला तमर कथार वाणी को साकार रूप दवा पाई सत्यं निज वृत्ति भाषितं मते सुजोग मिला तेणु स्तंभ होती प्रकट है तेणु आसीबा टिके देरी हेगला लाला मते क्षमा कर दो ई प्रकार भक्त वाचले भगवान हमर तेणु बोल नृसिंह भगवान की प्रहलाद महाराज की नमस्ते नरसिंह कौन अछि तो सरी लगा हरे कृष्ण महाराज एक्चुअली एक गारो जतरे प्रथम ईश्वर को बोली